Tatar var edemena. Jangan ya ostatni. Esa. Angkai kemasan dua dari yo meu. Sabun nori ra.
te tataro. Tamera rikarawa, ina tapwa keram, ina roko wiam, ina tapwa kam tea kayon tia pena iron tawana ikarawa. Kabarera pure, ngas kabaraya pure, kana pure na koira. O takairan, taikairiran na kon takaririaki. Kuna kami abra mente puaka ka, pampai te uwea, o te maaka, o te nepoki nakitoki. Amen. Sana kon narapai remina ni onte o tapepa. Katanua te meiron speaker. Te ngapung ayo, ya tabi ka panahon ni kami auri makain na wabis. Te kiraka, o ikain te tiaw sintein ka peneya, kan na ben mi auri tantein te ngapung ay. Ya kan kauringin kami kakawakin te tay tante, kana kamanoria pa, yang nakon te puina kamaria. Ni kami nandro ko inanon tiaw sintei ayo. Ya kahit ang te ngapong ayo, kasi kuran nga perin ng anak, te meron nga to kora-kora, as kuran nga perin na itarametan te ngapong ayo, mayroong inanon te mewa te keke. Sa kakauring ari kara theme, kara puto niya wari simakurin mga iya, inanon narakatenuan mewa nga tapo ayo, ari an inclusive parliament, the voices of women, kintete ni kiribes, so panayain te mewa nga tapo. Sa kakauringiri kaya tarapon, ibondong na pang kwanano pa kay tinan tarapon na ika atang inanon tiyaw sinte. Ya bubusirikin kami kaka silent sa min tarapon kay pon siringa. Kam kwanan mga kamiyaw andoria pa kamnis ko meron nantay kito tirake. Ya bubusin kami sa kawakina mimitongin na raw sinte ayo. Kami na ikay ya katikiroy kami narakapenya ni pong ayo. Hari ibon narakapenya na ni pong mga tabo. Atau sama kais puak itu anak kon awat jadi dikit me imina yung kana sangana kitirana re te meau meirong tu wari tahu imin meaura kam rara batante ya kam te kiroy nanti te pongayo kam rapa sana kon arpa re imina Sisiraki okay kaya. Ngaya kama ako na noriyan na miyo tabi patante. Karon na niya makuro ng patenua sana ko narasisira me kaya. Yon tiyo tabi pa o ti mo sisira ka rin nakanakwaki e nang panawap me tawana e na tabi ka kiro unte sate may PTC Mrs. Tara upanape. E na ko yung te sate. Madam Speaker, ay may na rin kanako sila kyo. Ewan kukulay muan nanga au kami auri no kami te speaker te kira kami kain na mo abis ni kapene ni kota kami aki hari para irua o na ko ya tante na makuro ay kakakuro aki aro kami yon kiribes o yak malingan na bete kaya tanta kakaro aki apene no ko yon kiribes bikin kaya enterunga amen panan Hawa makuro PTC, hoya kurin tapi kata panani kami auri na kami ni kapene ni meauri. Hawa yo te akan usila ke te yon to tapi pa nampana wap me to wana, akangai te akana. Ya kita upuran, hoya kami yang alai ya kita pun ni metu hati ya kami na the boarding school. Ya na yang te tau te aka, pa na kata mearua. Teiterayo, kuraba Madam Speaker. Kuraba sate ya yore na kaya hagi ronti sate may Peru, Mrs. Kamakin Kaburoro. Ena ko yung te sate. Kuraba Madam Speaker. Kaya po naman na tayo teira kaya te panani kami auri. Nukon te nukoya te raran sate may yon na pamakuro. May makin karukwaro rea te raina te pana Christmas. Te banani kami auri. Amai tero men na wap makoro e Peru. Ang na perin me auri. Auri. Rapat istra kaya san te akin na te sate men PTC. Hawayo kaya kana. Alin na te akin na.
Inanukawag ti tawtekan na tayo. Nga yayay tek mi nga roy yate kidipes hakyamin ang tayan boarding school. Ibukin ne itawroy ti tawtekan katamerwa ti itirayo. Kuraba ti speaker. Bukan nam sila sa may PCC. Era pati, Madam Speaker. Era pa kaya kan na sila mayroon din sa dito may Peru. Nandiyan tawteka. Ay kay bukin na sila kaya ngayari yarikin katoka tingabong ayo. Kaya kakwawagi, kaya po na kita ukuran. Ay ito po, pwedeng atayin tiray-ray, takawali na na ikabubura. Speaker, inorat pa, amay sa tay, ay ka. Ay ko na ang kain, hindi ka diniya. Ibugin na kitaon, pupuran tita po ni pwedeng. Di kaya tayo kaya asparo ko may ibu, kaya kaya riwin tiray-ray. Ang kaya ko parang hinakon din. Ya kalau tiada kita pun diri pa, ya ke kita pun boarding. Speaker, ay kawala ti ay kay pa, haki aroy, oy na kita pun na sukuyay pa, haki lang tauroy, yan niya mana nga, awan na rari, alam niya kan kita pun diri ay nam yung aroy. Tapos nakabuta ko di pa, tapos niya kaginti. Karong kaya kamanangay ayate, yawan ang kukuray pa. Akapayan na sila pa, ari ka na kong tiriray. Ngaya agad tate ka nga nga rin na kaitara na siya pang kaya ko. Ayaki na kay linya. Tirari ka na ko yate gay kay. Hahaso ko ni Mea kay liya yakorak. Ayaki tatanigay mga iya. Alamay sila, yakapiniman na ibukin ni mga tekanto ka. Antara-taran, karakon tinani pyo. Anta pita yapon ne kona leile pa akatiwas in karwa ito ano. Away kay te speaker bukin na autapi kari ya tawigi apa. Hinariya inoriya tautea ka pa. Hinariya irigi kapupura ya tapon mea ka ten teriling te poding pa. Ang ani mi ngaroy. Awa aki mga kaitare tayan ka nga. Kura ba Madam Speaker. Kaya kakina te sa may Peru. Kuraba Madam Speaker, kay songon di tayo inang nanukawag tao teka. Nung oti, teka nga ngay, ano na, naraitira ngay reyo, ay bukinti, agitaon ti boarding school ngayari tekin na ti sa timen PTC, ayari pati, naraitira, sinamakuriay, sinakatapilay ay kurapa Madam Speaker. Bukan dikam sila sa may BTC. Madam Speaker, ikarapati tautea ka naranonori. Yata yang kay pa, ngayate ipon na kita taway ata para na riyan kaya winter boarding. Ayra ba pangayari na no kayo sa pusi pa. Riyan karawana beberong ang tayo, ako pa ang alamin, mga mga roya tayo, agyan ang mga tawro, hindi titiki ako. Era pa Madam Speaker. Ya bubusira tante pas kakawrikan siring aramaik ngana si sante ete ake. Ya iri bukan ate aya. Kaya kakin nari mayroong desate, may dapitowe miyang, Mrs. Mimitong Popo, and ako yung desate. Kurapati Madam Speaker, hindi tayo yo. Awakete me atatay gay, patiray po to kayay. Ana sisiraki. The opposition. Tiraroy, am sisiraki. Ni po to kam ko sari. Ayuari ka ngay po, hindi po tayo bukin na na. Iya kimi atata, iya si ka ngay, akiyan nirawa. Me tiraroy na pain points. Ari tangriya po to, sinakatoka kayo na no na, sinairariki, kisinairariki. Kurapa Madam Speaker. And ako yung sa may PTC. Madam Speaker, hela wa sa team ay taptewen na kaya kami. Ito pa yasan ng points pa. Kahit na ate ya gas paro ko ya gire kaniya. Habon kayo na no. Pa agire kaniya. Hamea kan tabo agi ka nga.
haki lang kinay ayausu awaki mi ngaroi tato wana ri ken kana ko ati speaker pa sinori apa kana ya bo ya tai nuko ke te hawanang kamete bai hawai ko kamete bai tapon dei na lo kon ke mu ngai ya ro ya dei ake kanga ami ngaroi ya ya ako na ni peri ye to ida men ha karo ya ba ya tapon da ha voting ibu kini ya kamete bai terai ki madam speaker ati kiro ya kanga akawari mu nga ke kanga understand ke ada ti bai na rian koro ya nang hina te ha kiro ya kamete bai ka bota ko me na ke sun men de voting abun ami ngaroin kamete bai pa a ke te karungwa a ke te kapero ke o anya pukin na ura to wana nebe bukin na au kami ata bukin te kaina no es sa tai ang kai pa ero ta ki ata in kilibes era ba madam speaker now im deki sate tabi to kami ang korapati madam speaker on data kina te sa tabi ka te cause te sira kin te tai ayo iya kina tata o iya kina tata na bogto ka sa tayo ba te kangangan ano na ito yaya kurat haira waira kami te pain tapoy kakakakor may kanibubusin te tayo yo tira kami atatan te tayo yo patira am kain na no ako na tangiriya ibukin nam kosan pasunat ko na ito pa am kain na no naturobya kiya inanom te opposition side koraba ito ay natata patira aroy am sisirag entero pasong ni natata ngayray kakain titaw ka ni kaya ka undo yam kainan sa tayo ba ako kami tata tayo ni ka kiri kuwan minan na ustab yung wayro ya ay kamawa ya tabuki kuwera metira aroy am sisira kaya ko tangiriya pasi nakatokat ya kangangan ni buka adun am kangangan kurang madam speaker now im desate may TUC kabara ubure de kabara ubure de sate may PTC o de sate te lidan ta haitara ya bunikoro de ranare ya bunikoro bukan na misisiraki makane ko nani popogi te itau pa te tahangang kaya katayan kabara para kain te ta haitara pa terami yang kami kain te tau te ke ni popogi na kon tahangang ayo ai tau yasan kaya kakina peani ron de sate may Peru rara pa sana kon rastra karimina ngaya rastra karimina ena tapia ka kirong de sate may mayana Mrs. Yotiana Muwata Manipong ena ko im te sate madam speaker rom sate te ngabung tameron te ngabung ayo ede pa panan te kameuri o yegi de maninga kaina wap makoro mayana kamne pere ni meuri te ngabung ayo Naya kainis makan wan tu tapi pa emene meteran tayayo ya kukurin tapi istiragi ane nampana wapi me gowa akangai te akana inoragi pa ya ki pesi ni metu angkai kapunganakin the Education Act yuraya te potan no ameta konani yai ana bepere tau te akan kametu ariki te swayo koraba madam speaker ayore na kaya haki ron te sate may tapueran Mrs. Connie Rose ena ko im te sate ai mana na meroro ya punta pa katapanan kami auri na ko mi ai ni kapen ay mati men na pamakoro ay kakakoro o kami auri na ko ya kan na pamakoro eta pueran o kami auri mi au katikiroy na ko ya kain tapueran na kya malang ay bukit po kakan way mayra yon terunga wa wap meten ma kan na ni mi auri nara wari Yesu Kristo Madam Speaker, dama Madam Speaker. Ay kukurin tiyakin na pa nang mga kita po takin na makuri. Ipukin day ni kameto ate swayo. Kura pa, Madam Speaker. Bukan nam sira kisah ini mayana. Kura pa Madam Speaker. Bakan bubusi hari kita tahu tiaka. Wah, ekonomi kapara-para hari ki. Ti anawaki ari taku be enang tauran makin nan tayo
pa songan na tayo pa tekangan kay asinuria to yon na pamakuro ay kakakuro to punda ka ginebe tekangan ay rin kay na pamakuro ay mayana ari kanaro na be yara ari ibu tayo tiri yo yara anura ka pa ate ay aywa di po ko ni kay akakaipin kaya ari oh ye ay nanoni ay ten chances o ten tirari the primary o ni ko takin ay met ten preschool apun menay nanon na yakaba na yaws kin takakaro nanon na yakaba na man tiriri ikari kaya meroro ayo me ti autabe kan tayo yo siragi ari kami to akin digi tirana nga tawtiya kan kami to at education act pa education act o ye nanon na ti compulsory education ari ana per indiri ati ay de makoro ari section 8 compulsory education section 8 ekateria pa ati en kapeni ari en per menante de tapon deire naval deire nanuna aketi te ya ngata nga kari rurun deire ba naira ina suku kera sisi beris na nukunte to mandeire naval deire ngayari ya kawata wari ka mga upusiri kina kontaw tiya kayo pa nausisira kayo o inang kasurusuro pa tirana nga inakapara-para pa tirana nga nikametua ariki titira yo kay sinuria pa ekora-kora aki irakin nanun ki kametua akin teswa yo to poniro yan aki tapi ya pa nakametua mena itira teswa o iro yan na penaki tapi ya pa tararwa aki ya kitaan puto kaya tekan Kurapa, Madam Speaker. Kaya kakina te sati. Kurapa te sati, Madam Speaker. Erapa te sati may mayana. Nanatapiya o nanararome. O te tau teka. Ayo na ba nararome tayo no kuha nuri kang angay kay. Yaka mensan din anoy. Yaka mensan ka tarataraya te ya kakiyay kay. May nang kurin busmaya narana. Ano koste, ana nasasrag te sa te may mayan ante te nga po ngayo o tapon makuri ng tauroin kay taraya kakinay kay o sinam makuriya men kay yasan de tag may tapon makuri ay tauroin kay nana makuriya ta kang ay o kun ta kata sinaben ta kata may tiraw o kam nanwara na makuriya tapon te aray teran ta kang ngayo ay nawaki men nga pong ay taw pa Inang wagin nakuan na be karawakin tirana takangang ay. Ako pesin dapat sa di may mayan. Tau pa ako nakirarome. Ngayon kape na sabi nakirarome. Kuraba Madam Speaker. Kuraba ta minita po kan di kam siragi sa di may mayana. Kuraba Madam Speaker. Opun panahon kakaitaw na kun titaw teka. Tayo ngay so panana kay erari itaw roy to pa takangang ay silori ang kay yon na rapa makuro ka ko ariki inang kukure ngai pa yon na wap makuro amayana nero ni sentekin na o ipundi ta nga ngayo ngayari ay pun panahon kakataw na kun narataw tiya kan tayay o ipundong umayana o yung kitipes panin o tirangki erari ko na nen karina titaw tiya kayo pari sa taya pa atay inang karapa-rapa pa yata ya pa enora de tera esta bekia pa kakawaki ate ay pon nga ya kan kiripes ngabong kitaan kay dili na kunti ngabong ngir tira kangas mabon ti meto arikin pupusi pa tira ngana nanon na pero ngari Quran karina ti to tiwagin nangariri na ko yan aki to tabi yari ki payongan ne akabeto ari ki tiswa to yite memera iroya to nakagia placement ka upure o arganga o ni kota kini kere ke meterani karo pangan songan da tari kis pangara ngai na tan boto kaya ate ai nanon derta boy ka ko okora pa Madam Speaker kaya kakina te minita mente botang deire Madam Speaker tandin kape no ari kite ningere tabaga te sra ke aketa nganga tau tia kape ni konan to pai kangangan kape itau roi to pai kami to pate kiripes to pai kami kape ne pare ngare kape ne kiripes ai rara pa
Seng tauroin bus main kabene pain kabene ke ate be kaki non tau sente ayo. Tirare tangiria ke tagang tau tea kan tauroin pain kabene. Korabate Madam Speaker. Kabenen pokan de sira ki meron de lidan ta haitara. Mrs. Kairo riba wea tuni ena koim te lida. Madam Speaker, kaya pun seperti mon kau kuna bente mon ngapong ayo, ayo na ba pun nara montai spa mga kaya kan nara kapenen pong te pong ayo ngaira ini, ya pun tapi kamu te panani kami auri, hari ya usa men na wap makura ciusi, ni mo may pairik ini karuko te tanaya, tenasen ciusi, ya rai tanah bete panani kami auri. Meru yara tanta kakaro. Aki ate men narap makura ciusi. Daya yon. Deita te panan tangira ni kakameuri na pena kuya kain na makura ni kapene. Nakoim te speaker. Nakuya kain te ausintei. Away nakoy mi roran na inen te daya yo. Awari kinakon ara ritan te. Detaw te ako ngayari ya mga tauroin kain dita. Mente kaitaran daya yo. Kan na pena mo ni meuri nta meron te nga po ngayo. Madam Speaker, emenderei ay takakaroon na kaya ka teminita. Ita ko na kaya ka ni ngapong nasasirakin na teminita. Pangka na ni ngapong ako na makuriya jera ako na karoya. Kana ko to ko pa ni ngapong jera ako na karoya. Pasinongo ngayon tetayo yo. Tera ako nakaroy na konti ngapong. Aro ko tawo teminita tetayo yo. Yon na wap makura ciusi. Ya kura takang nupaswa. Ya kura tibirin tayo takana ini met tibirin na kaya kakairu yarate. Ko tawo teminita tetayo yo pa ko nakaroy na ngapong. Pa ko na swanga temania pa yo. Pasagi temania pa takakar. Pana mania pa. Teki de pasinongo ra. Patira ko nakaroy na ngapong. Makain na mobis, ano ko peperungan kay aron te waki, ni de kere ke meron kata meruan, te waki ndiri makametuan te swa, ipukin kakwa waki ate ay panariin, kakwa waki pana kon teriri, ako na ni katiri aroi te military tapi na yo, patira na karoi na kon te ngapong, kora pa Madam Speaker. Kaya kakin na Minister of Education. Kora pa Madam Speaker. Itete pa ni ngapong, pun ni ngapong. Inatakatakan na kilorome te sa timi mayan. Ni nga itete nga ite benita pari ngapong. Ngkay yung makuriyag ni ngapong. Yak mga rorome. O yak tete mendere me puntek ni ako pa ni nga kay puntete pa ni ngapong. Pun ni ngapong. Kuna kilorome te sa timi mayan o kampesin da Madam Speaker. Para pa sana ko nara sisira karimina arin na tapaka kiron te sisira kaya nampana wap metenua arin na tapaka kiron te sate may TUC Mrs. Atanimen kareke ina ko te sate. Koraba Madam Speaker. Open banana mo TUC. Kami auring kami ting ngapong eta mero ayo. Kami na pere ni meuri. Ayo nga na sisira kare na kanakuan te tayo ayo. Iko na sa tao teka, ni kata meron ay tayo preschool, yung ni kilipesa ni kabene. Kora pa Madam Speaker. Kora pa, kaya kakina, kaya kaki mayroong tisate, may mayana, Mrs. Tora Kamika, may mayana na kaya ka tisate, napupusiya kaya na wapis pa na si notesin na, pa anaketa, aran tisate, may mayana, pasaki, tare ka pa, tore ka. Mungkin kakawagin na raminis, kamra pa. Yan ako yung tisate may mayana. Kuraba de Speaker. Ay may na nakanakwa kaya kaana na siragi. Rom sa tay may tarawa tay na inano. O ni panante mew, o kam na pene ni mewri. O kaya kaanin kande, am sisiragin tetay ay. E kaangay ba, tetay ayo. Tetay ayo mo, o kata meruan tayo ni preschool. Yon kiripes, punta pe ya mo na ki ayare te preschool. Ko besin daba, Madam Speaker. O kan nam sisira kita sa may TUC.
Kurapa Madam Speaker. O ira pa tataw tiyaka. Pangaya, punta biya na kaya related preschool. Me, antay ka. Kay kukunan ka po iya tanday-day. O, sibubusingon na tayo ayo, pako nakarami peri kam tara-tara. Awang makuri. Ibugin ka tayo antay yan preschool. Kurapa Madam Speaker. Kaya kakina. Tisati. Kurapa Madam Speaker. Wanaron nam rong rong sa te. Akarinia ki may tarawate inainanu. Oirang tauroin te tayay ni Busmaya. Am sisirak. Mani Busmaya na akakuruan na no na. Na meroroagin na me te cabinet. Kubesin rapa Madam Speaker. Po kan tigam sisirak tisati may TUC. Kurapa Madam Speaker. O kurapa tataw tiyaka. Pangaya. Kuna meroroagin na. O kangaya na mienra. O ningay. Kurapa Madam Speaker. Kaya kakina sati. Karawan na nam te sa te may tarawate inainanu. Ako puton na ini. Hawayo karawan na no mente tau teka. Imain to kintiyaw say. Aya karawa kinabe nanon nam sisrak. Obesin rapa Madam Speaker. Kapenen po kan nam sisirak tisati may TUC. Kurapa Madam Speaker. Kangaya na mienra aron ni meroroagin na. Toka na yung mga mon ko kikori kikawan ako nam kain takateka. Kurapa Madam Speaker. Ena ko yung sa timi mayana. Kunang rapa nam meroro ako tekin nan tetayay raum sa te may tarawate inainan. O tira tao ko. Kana ko kakairikin ako na kain takatakay. Kakairik. Ante tayara ko kakayay. Aya pun ko na bugin. Pusumaya nam sisirak puning kainat. Awak erik. Kakairik. Tayo ka ba yung corona nun na ako tangrian tetayay. Kupasin rapa Madam Speaker. Lara patante. Detayo asan ako narasira karimina. Sana ako narasira karimina enampana wapi mewa yon na miyo tapepa. Ana tapeka kirome tesate me tapito we miang Mrs. Nuwe kamomwa enako im tesate. Mayera pa Madam Speaker. Me imanya na wak. Hapon si. Sa panamo ni kami ako na ko Speaker makain siya usay. Ni katen. Na ko yari ki kain. Aba makurun tab chuwe miyang. Au aba makurun tab chuwe miyang. Kay tirunga. Ayaro ko. Hapon sa kami ako na ko iya. Ngalira kain ni kapen yan ako iya tahan rungan na pe. Ngayon net. Ano pa rin ni Mel? Anji, Australia kiri natapikan di saya question 24 pa. Iko na nikarikay tayan ni po kay bukin kabubran tayan yun nero ka. Yon na pa ni kiripes tatawta ka. Ira pa Madam Speaker. Kaya kakina ena kaya kaki may round tesate may TUC Mrs. Timenay Terupe. Ena ko yung tesate. Kurapa Madam Speaker. Panan TUC may turo nga may ori na ko mi round jay tanrunga apun ka na ral sintin de pakat timoni ngapung ngai kan pene ni meuri. O yung kanya kaya kan na siraki kaya na pubusi round sa jay may tapju em yang itaw right itaw teka. Nikataurai ta tauteka nikatamero ane an kareke ipoka Kurapa Madam Speaker. Huwag nam sirak sa tayo may tapito web yang. Ira pa Madam Speaker. Itag te tautek. Pa taurai nikatamero an kareke ipoka. Ira pa Speaker. Kanya pa makurun kilipes ni katen. Kakanya naman tipoka eh. O ariki. Awak mo kurat at chuwem ya. Kaya pun iraw takain na.
Tiri tuanaraki ariyai tiri anak awarinan tiri tautek. Tukara kaya anang ni kanya no kang kanya no yamara kay kano kami. Tuanaro kang kanaro na pa ipupuran na haneria tuanaro. Ningayin kanya hari inakakuruan na nun minati tautekan ko. Na kun apa makuro ni kilipasin tin kakangangay kangan ngay era pa kaya kakina sa team at UC Kurang Madam Speaker. Pagay ti bepero nga meta katawroy ay kasan katawrawa ki men nautwota kini makuri keo ministry ari nga yata penayo. Ay bukin na anarong round sa team etap juwi amyang o pa makuron kilipes. Ari ang ura ara sintin ti tayo. Ari ang ura nanaw sintin kilipes ti tayo. O yay tayo ni bepero nga. Metayan katawroy. Maninakin bubusiyay kay ari atawroy kay nano ni pain. Au ministry kaya au akan detaya yo. Korba Madam Speaker. Nausi ko sa te may TUC itaw pa na sa sira ki ram sa te ningay ke yari sa kana ko ri kita na konti te sa te may tabito we myang pa ina pokari kana sira. Mai era pa Madam Speaker. Au sila king kanye. Pa ningay anak kata meru ti tautek. Hari ina to bayay kanya nun tapi cuwet. Miang aci. Au kripesa kan. Kora pa Madam Speaker. Nakoy sa team at UC Kuraro Madam Speaker. Kanga punya iti angin na nasira kiti round sa team etap juwi amyang. Menya kami ni makoron na nakarentare. Au tauteaka au ministry panwo wata nga wapi mewa oyay anawaking kay me anakataw mane ara tauteaka ibukin po kan ya bubusi kandap jowi amyang origi jaba makoro gabe na yon kiripes koraba Madam Speaker. Kabelan po kan nam strike ang mic sa team at UC kabelan po kan nam strike sa team at apto yang enakoy Maya irara pa payarin ano iya on katawan iya na kunci kaya Speaker nakangangkan ana tira nakakamakuri senata yang aira kanya anya ira pa Speaker kaya kakina sa te kurara pa Madam Speaker oyen kay tinan day metayan workshop sa nakarawaki na pamakoron titira may yaki titira may inupo o titira muka naron neriasan karawaki kay man pepero ngaki ira autan makuri ke kay nausim imintire ide yayo o yay tayan katane yay may makuri ari nang ngaki naki inanon na ayapa makuray kakokoro o yay tapo ari asan katarataraki min na ya ayare may workshop sa nakarawak yay tapo ay kanakatarataraki pangayari nang karawak sa karikira kay ayo yona korapa Madam Speaker. Ngaya kaya pun koro wakan te siraki sana ko nara siraka rimina yon na miota pepa enampa na wapi meni mewa ana tabi akaki meron de sate meni kunau Mrs. Takapoy emta ena ko imsate Aya ari tante panan kami uri menna wap makore ni kunau na ko imit Madam Speaker tikiraka around sati akisabi ni ko nanon timani ben mga taboy kam na ben ni mewi ngaya sirag yon tio tabi ben am pana wo bi men mewa ay ka ngai te kana ye yana ya ko tau te ka yon ka buran mai sinta bun tango poki yon ne ben kiripes dapat Madam Speaker Songra kaya kakin na iyo mayroon 10 minute ang dedication to po takin day Mrs. Rutes met antira ena ko yung 10 minute
Kurapa metam speaker. Imanya na kaya ka pananti meu o kan na peni ni meuri. Tisaperi punya yan na yang ti tau te kay bukini kapupuran may sinta pun tangupok yon kiripes. Pun karawa kina pangkay ta kamete pa yon na yo. Kurapa metam speaker. Bukan nam sirak sa timen kunaw. Onderang bubusiat tau te kayo. Paningay. Nawagyan kati itabon tangupok. Yan na makuro. Pati kayo na wayo. Yapon lang inipungat. Tapos sinadara niya kain tarawa. Punya itabon tangupok. Yan na. Lita kimeta. Ate ya kya. Ari yan tarawa. Ang ira ki yan na makuro. Tira, am kata meron ako yan ko iti tawteak. Kay kwataya. Payarang bunga dati kain na wayo. Sa guys bayo. Man tabi kakina. May yakyo kyaron tabi kakina. May rurang ayra. Kain na pamakuro. Nabusiya di tawteak. Paningay. Nawakya ito bakin ti kain na wayo. Korapa, metam speaker. Kaya kakina timenita. Ay, kaya kakin ang kanila, kaya kakiraw tilidan de tautea kami sa sarua kan squabe. En ako sante. Kora pa Madam Speaker. Pukan kaya kanti sirak. Madam Speaker man na nawaki. Na pun di mo man panana ta kami auri. Tinga po nga tamero ayun ako Madam Speaker. Nakondera kilaka. Tilita mente opposition side. Tante ni kapeni. Nandap makurun kilipes panin. Au minita ikapi pento. Ay pun ngai ran kapen ente tayo yo te panan kami auri. O ye kumani ngate kaya tandunga. Madam Speaker. Ni kapen. Te panan kami auri ya mai teron te tayo yo kan kapen ni auri. Madam Speaker bukan te. Kaya kante te sisiraki. Ay kuawa. Sikakai taon te sisiraki. Ay tako pa. Inang tiri-tiri roi melon nara. Anak kaya kara au minita akadiniaki. Arita pena. Hoti sisiraki te metua. Nika kangan nika taviaki. Te minita ska ko wapa. Te Madam Speaker ska ko wapa. Apenen niye kawain pa ni kapeni. Opun bukan na melo yara makurun kapeni. Awarita pe kata ko sa iyo meni kunaw. Pun bukan na pe melo na. Pabe ni ay kawain pa ni kapen. Hoy to pa kana ay bubuok na nay ay tera. Ibubura ta kami te pa ay. Ay risina po busin de tay yo kaya sila ki pandingay te tay kay nanuya. Pa ina waki ay. Yay tay na spen. Kami te pa yan te tay yo. Pa ina te yara tiraro na. Antay ya pena sina kapungan. Kangat ya ka kinitirakan ni te Madam Speaker. Kaya rin te tay yo sinapupusin ako ni kunaw. Te sa te ya karinya kaya na tepe kayo. Inakira rome. Te tau teka. Inangin tau roi ni kay nanon te kilipes ni kapeni. May yay kawaina. Kaya ron prosesin na kina. Inang apa-apa ki. Paya nakarawa ki roi ni kami te paya ki patira. Aron na nakunan te imetua iya yan. Apay te kilipes. Ay na meni na roi mani na kina. Menda na mani na pe te kilipes. Ayarin te teya yo na patient o tanan teyare. Te sa sisira ki te sa tepekan te teya yo. Ay nakila rome pa. Te tau te akan te te ay. Inangin tau roi ni kusmai. On ni kariyo iyango. O ni posi iyango ikata mero. Ibukin dana sa ni kilipes. O sa kusmai te te ay yo. Ana kaya ka anas sila ki te Madam Speaker te sa te yakarinig may ni kunaw sa pupusita na patients. Yay tayo na rin sinakoteya. Ay napon inarawag na ron yay tinasin ni kilipes. Hindi tinasin ni kunaw. Ari kayo na note itirayo. Madam Speaker. Kopesan lang. Bukan digam sirak sa teme ni kunaw. Ikaw na kung titaw tiyakan na ron na kaya kakariyo Santa Pequena nun. Tinga po ngayon. Ay, yes, pati kaya ka. Inabipero nga kiroy. Karawagin. Yayangan pa ni kapen. Mas kawawa pa yo. Ari tegin na kung titaw tiyaka. Ay rawag yung kiranti. Tikain na no ayo.
Nanang kakaitaw, naroon na nakaya ka titaw teka. Asa, sinasikundani nga iyo, me tibubusi, pwede. Kanena ko na andi karon angan katabian tibubu kiyana. Ay, era pa metam speaker. Maya, toya poni peni. Te yara una non te sate mai ni kunau ni ka hakina mai ron te tau tega. De ta yo asena ko na rasira kare mina. Na mi ota beba na nampana wa pima ono wa. Ara de bega mai ron te sate mai taravaieta. Mrs. Punang Durbenteis en ako te sate. Kurapa Madam Speaker. O te panani ka meuri. Na ko Madam Speaker. Tanti. Ne dia pa mamokoro ai ka ko. Nari panan tera waieta. Ka meuri ka mi to malinga pu ngai. Ako ne peri ni meuri. O ka ngai o siragi. Amakoro yon jo te pipa. Nampana wopi mo no wa. Te kona te tau te aka, ni kato koi pioia, te kai buke. A te ia ki amena, nesimakoro, asimakoro. Te kona te tau te aka, ni kato koi pioia, te kai buke. A te ia ki amena, nesimakoro. Kurapa Madam Speaker. Sangora ke kake na yo mai ron de sate te minita te potaki te communication te Mrs. Marina si ena ko te sate te minita. Korapa Madam Speaker. O tinga po ngete meron tinga po ngayon Madam Speaker. O panahon ko kurey. O ni kami auriri kimuan ako yakanyo ko makurey makin kukurey makawan na kiyo. Data kime aratahan taka ako ratahan runga kaya aro ino te tayayo tawa me yana ay pun ako itan oran panani kribes nte karari nte ngapo ngayo ke ay pun ako imi Madam Speaker me kay ng parliament sa ikay ay kaya makuritan makuri inanon na atan day panaw kaya ng kupray kan kakatungan te meron te ngapo ngayo kan ne pero ni meuri. O kwa we ka ngai kaya kan tisragi are ko ta ki mayroon te sate etau roi te tau teka ni makuria te bubusi ayo korapa Madam Speaker. Pokan nam sragi te sate mi taravaieta. Bara urena poka ki mayroon ranan sate te metaptewe miang Mrs. Nuya kamwa en ako im sate. Era Madam Speaker. E mga tauro ay nabit tau teka. Hiyak karang na te kaya kai Speaker. At ibubusi yay. Ibukin ibyo ay ateng. Tiray. At ay kay ay ka ngaya kaupain. Kiribes na kunti. Tayo ka na ro. O tayo ay kain ka na. Yaro ko tipyo. Arias anak. Ay kwa uwa jaya. Ang titay ako ay ari mo mayari pun bubusi pa ni ngai nanori tau ta haruni kanya no yata ay kai ay ra Speaker Kaya kina mayroon te sa te minita kamara urena kaya mayroon te sa te may TUC ena ko im sa te Korapa Madam Speaker. Anarantin na yabubusi kan sa kaitara ari bukin piaya ate. Oto asana mga punori na pangayre te tau te ka pare punya ite yan meta pe yawa. Ari asan ka tawa kintayan na pamakuro. Ay ka ko kokoro. Ameni meta pa yawa kan ngayare piaya ate. Ana penin to kay sito wana te tai. Ang kanano na pataway me yas makoro. Ari ka nga to chinan na pe kya araruano ko meta pe yawa. Ako nan ka ki piaya ate te meri te pos. Awak ko naya na te posani ke te meri. Awak karo kaya ka pene mana iron ca kansira. Ata pin ca kansira kan nyeri ta ke me auta poni makuri pena mga refund ke na mga ko ka te mane.
ibukin te kapene mana ibukin ngota ya te ya kan na konte te meta pe ya wa are singa ya te tapon kapaka te kana sa te meta pe ya wa te tapon kipe te tapon mani kipe singa ya ni Madam Speaker ko besendap po kana ri mayroong te sa te may tapto yang en kom sa te Irarap Madam Speaker. Na naman ini tau teka. O, puningay na tapegaw. Mungkin kumanang agate. Atian na ratabungay na. Mayarang ka na na takataka. O yan ay yan narapam ako. O yan na kiri kipyo agate. Gaya. Ngayari kaya na kanyan wachi. Tiba ako ando ko pa na wachi. Tiray-ray. Hari ngaya ka na puni puto kaya. O puningay ka upay na. Tayo ka na rin. Kasi ngaya. Hanya payah, ekonomi nipukan kata ni hari kana anak ekonomi pukia. Atai kami na yon apa koroi kai, apa koroi kiti pesa apa ni? Air apa cis pika. Kaya kakina tesate may makin teminita enak ko ko kuraba te tesate apa Madam Speaker Oneron na te kangangane. Iya pun sana ben data ki mete terana re te korek ke ya kai puke ya re ya iro ya te kara. Oge sana data ki me kain te amma makor ware tapi ya yo pa anarana re anake ya kinari ki te popogi na te tra te kanganga yo ngayan kai sante chau sayo sana pun data ki ti me te makorari gate kangan iroyan ti tira yos ap makorna ko pa anakonan karwati popo ni tira enora ke korabati Madam Speaker po kan tigi desira ki mayroong te sa te may kita enak Kuraba Madam Speaker angari Madam Speaker angari kaji tek Kuraba Madam Ti dirana ti sati me ya men GOC me panane akangai ena suangia kain asmakoro panaya na toya ya tei dana postio meta Ona pun tara ya ti sati men GOC lek ya ya boya aten anariri yon GOC pe mais te pas hate buoga na koina taka Hari awa yayat ayari ri anate ay na kanya sumakuro ayo te bayas nang kaina no iya pasag yuwati ta kay buge tay te buwa kay tari anari ka rate ta kangang kanaro na pa ato kan te bus era kana kay nanu ni merawa wari ire ki Sa busi ko tau teka. Nam tara o nam mamannano na ko yam. Putan no meta. Ay tau pa kay at ay kaatapin di kiraki. Pangaya ka upain ara kiribas ayo. Ena ko tara ki kiribas intaye kanaro. O inang nanokawag na natabi ka timan di sa tay may tarawayeta. Hengari. GOC. Inayana kena bus ti o meta. Ibugia na sila ay kawariri ki. Ibugin ayari iri ta kawarinan ari nakagwa. Nako, dimetebaya wari to ay ari mena yay. Yang nanokawag di speaker na meruro di tauteka. At yakin ta yayo pesan swanga asumakuro pe inaya te bus ayagi meno ayagi to aroy paina nanun tumamana ay nanun merawa panang to kayay na sila panang kapuan pa nanun merawa. Kurapati Madam Speaker. Aya kaya kakina mayroong tiritan te tau teka. Kurapa Madam Speaker, ska kai taon te kosa iyo. Ska ko wa pa ya pun po asina Madam Speaker. Ikara para pa no kayo minita kiasan nangaya kaya kan na iyo kapenan tamero. Era pa Madam Speaker, ska ko wa pa toy ni ka ngayo. May siguro ka ngangay kami rin metan Ay nano ni pente tau tekan de tayo yo. Ngayon punta pa na nupupusiyan rarome. Sinagin rarome kiniya mi kangangan ka pen. Tinas ni kiripes. Asa pupusi.
angan na natay te tau te kan te tai ayo sa tai yang kami kan te tau te opposition te kaitaran te tai ayo kam kan si mesa na mi tau te ka bakam nang tangiri nang ka kurwa kina na nun na mi tangin tai na ngai de sa karau te kan te tai ayo meram speaker si ina no kawak sa bubusi pa sila kai ni bobo ki ai ante tai ayo yana kin kora te tang tera te ka kin ko sto wana tera te ka kin tang to wana sta uro yo sa san ki ka yo sta uro tai na ko te tau te ante tai ayo ibu ki ya ba ya te ngara le singa ne ben mina ya smakor singa ra nanu nar tai ni kai ke o ye yang an pa ni ka ben si ponte me to ni mira ina nona mang kain te tai ayo ka tau te ka ayo ay esme asina ke ba ya ka ngai karawa ayo sa bubusi yang aniran te tai ayo aratai pasina kamete pa yo sina makuri ya mi ka nganga ni ka pene awa yo aratai te tai ayo itok makam nori aron na keke yak maka waram makuri wara sina ini keke yak maka bukin apera kini pes arawa ta pai ka korona noya arawa ta na pe ai ka aswai ni korona noya pasina pun ka ni ka ke pai ni popo ki ai te tai ayo stara to one education pe nangin kakawa ki tere irei o te pe itok pas pun ko na ni ko royan tenan pe sina kona ndro yen tere ile sapoti ni arate arawata anga kona ni bobo na ko yarate pasina ka ngaro ni karo ko yari ki ngaira kan nas makoro asmakoro tira arora ye landing graph are nami councilor era ka matwak na mi councilor kanina ya kan nas makoro sapupusi ye ya milita sa mitani kairi ya mi councilor arara patanga ira te tauteka ani tauro ni bobo ki nang kami ye kare ke landing graph delanting graph era kama kamananga na kon na mias makoro panana ya miate kai ngosia na kon te meta payawa ito ko parang daw tangan pa ni ka pen mesin te tay yo ta kan ka unte kan tay na kon na mita utek sa bubusi asaran ka para puren te tay yo na ite te utek si tauroin busmai kai na mite na sinikiri pes on te tay yo sa bubusi angania ya tay ratan peku te tay pa ya ara kai na aro pisa ki makuri pa ni ka pen ngaira sinanga nak jadi bos kaya nangin karo ko jadi bos yon na yo kamate bigyan kan jaw sin mga sa punta tayo yo to kawai na roy sila ko na nori anno ngaira tani ngara kaya na mitaw te kan tayo yo kurapa meram speak ngaya ya pun po hasina ya korona be po kan ya sira ki kain de takai tarake na tayo yo asina na kon na sira karimina yo na biota pe pa na para wobi meisuwa Ano da baka kirong te sate me ya notwa Mrs. Tomeri te tapuri ena ko te sate Madam Speaker tan perunga kan wante program mai o ngai rai ne ki sapere ni mananga me ya pa makoro ka ka ko panante me warere ke nei runa o panante wa pa makoro aya noto tapi ka panane ka meuri ina lan ta meron ti nga po ngai narana ita po kam na bere ni meuri au siraki are na tapi ki ano kon te tauta ka karine ki te ta yo ka ngai ta kana ngani question 27 e kona te tauta ka ni kakayangan maroko ya tei aki pen yang rei ora Madam Speaker kaya akina na kaya aki meron te sate me tari Mrs. Veronica Terikawa ena ko te sate Kaya ipun sebang mo antay na naus ni mga tap kiribes. O yawi kan na wap makuro. May turo na menuni kay tari. Ni kami uri ko Madam Speaker. Sikrakan te malebe ni mga tap. Round day ay ni kamaro ko men napi aminya pamakuro ay kakokoro. Tiyan ni panape. Janon raina raw Christmas panante mewa kan ne penini mewri ya kukurei ni kaya kana sira kironte mei yo notwa ni kaya kana kangai
E tau roi te tau teka ni ka kai kawai. E na waro ko ia tei. Aki pene ia rei me ni ka warinan. Korapa Madam Speaker. Bukan nam sisirak sa tei may anoto. Madam Speaker. Hira pa panan ti tau teka ariangan ti tayeng. Anak kaya kangai. E tau roi tau teka ni ka kai kawai. E na waro ko ia atei. Aki pene ia rei men ka warinan. Tanura. O ngai ra. Aki sabenin kata kaki na nun jauh sa kakawa kayo. E popoto te yang wayo yon. Yang wayate ya aki pene ya tain terire. O puakan te yang way ya kakawa ki. Panora ya rate ya pun sipu. Tos na teteri ki yo yate ya mena ya yo nerapa makuri kakakokor. Nora ya irora. O ate ya kanne. Abun te metuan sipu. O sa kuna nori pe kakaroi. Ako na ni kapungan aki. Iro ya yautu batani po ki ngai ya. Ni karoi sbanga ya kakakawa katani ya mapuri ni kidipes. O pe karadi ya ako na ni karoi pa me unti kidipes yon jaba makuroni ya mena ya. Me tiba ya kakawa ya senatara ya ini nanun tetayai. Jira roi yo ina rakanta ni ngai rake karo asina sibu ina nun narautua kakakokoro. Waru kwa ya nasirai kai pana anareke kapayaya. Yera pa ina taraki ayo. Tawa na taraki di kaya tayo kaya pene ya reidei. Awaka di kaya kapaya. Ate ingan ya kisitabi niya nguyang kayo subosara ke para kayo na nunakon tataw ka. Jiram no nori bukiya tayo ikay. Pei karam kawaya ka na kunakakwasan nori ya o kakatawroy bukiya. Pei karam nakunyingay ya ikakunakunan katawroy. Paana tayo wanawong kay. Bawa na kukuray. Paaman na nuwaki. Nje yang way. Napupusis, Madam Speaker, na kundi tau teka. Panakon niya ngayon. O abay karana. Anak katawro ya ka na nawaki ni. Kaysa kakuwa ya batay. Kaysa kitang iriya pa na sikunaro ya. Ang kaibod na niya ratakit eh. Paana sira mesipura. Sinawar ko ya na kundi kapaya. Kanaro na pa inarik na kundi tay. Ay reisin ako na reiday. Awanya si kukuray yay. O sinamya kinanapyang ay radya kukuray karo. Mesibu kaya akapaya na sira. Mesi nataray ang kanya rate. Yagay kuwari kiritan na yariday. Yagay kita na yariday. Nabubusi. Siram kantani nga jataw teka. Pangkuyan kaya sa kantani ngay ko. Pakunanura tsaka nga ngayo. Di kinakuya rate. Yagay na niya kayo natin. Kukuray pa na si kunaroyayo. Kaya yung kantani nga kakawa. Kaya ako nabusi da kaya. Payangan ko nanti kita kapaya na pena ko iya. Nena tapya nga kaya nakasijawa na kaya. Kurapa Madam Speaker. Kaya kakin na timinita. Madam Speaker, era pati desate may yonoto. Ibu kini kaya kanya na anararone. Iya pun kami tapya iya nga titaw teka. Ya kami ni kami ni. O ni kakai mani ni puaka. Hariana ko na antabi metitirayo ay morara di kita o aki pene yari kita o pun na kya ya kita uroi ya. Yay na bete project to wana. Ate yo ani peso. Ate child fund. Ayo ada ko na yay na ko yay kana to yay am kanga ay bukin puakan na simpaya kire ya kire ke ya nakanganga ni teran terei awayong kanete terapata to wanare na to bayay kainda nom take the best ipukin warkuan nasim na kon terei ay morari ke ya ki pene gatay kitawa pun na aki oy dari kinna ba yote Madam Speaker en ora na periyay na de tauteka oya kameli kataratarana ba yo naron nari ategeri ay kwa teire ya wapun tawapun sipuyon na kia
tot pe ya kunani koroi opuni ya isbangai ya na kunan ya tare ne ke ya na ayo kunabai ya na ba na katara di tauta ka yon te tere neron to wana ya esan ka ni ka chek yon ne be meme ke ya iti are ayo ne be kangana moni mane ka ya na kunan dana ni katapuna ibukin noran te tere ayo are na kuna ya inde ire ya te ya ki pene ya tai tawa to ye te kanganga ana kuna ni ka ya te institute ai hawa na kuna ni mga kapene ya gere ire are ya ki pene o ire kin na bai kai e poni katara na be te tau te ka pa ina kata pe nga kayo neron neri e karoya na kon api me o ye na be ana katara ya papa kina kon apa makorwa ke irarikina to singa yanya mari ya kunante kinna metam speaker akorapa mo kan dikam sirak sa teme no to Raba metam speaker oi raba pananti tauta ka re ta bikin ta ye yongo te kiribes yongo te karo o tenas yarenga yang kai ari ta ben ngaro ko aki paina ki sikunarona menere kita kapai ai rona te ingo ya ria kita nyam tai kakawong pakong nan te tau ta ka ta bigen te tai ye eta ana ta ka to wana ye te poka ke te chafane arena kona ni kare kia poka na ye tena sini kiripes ria kita nyana tai dei to ngai ra kisna tarai ra basimena yonna pamakoro ke yonna ra pamakoro ka ko diga wa pamakoro yo no to ko ngon te tai ye yai te buo ka karoa o wa yo te buo ka yo are na ko nande ke yai buo ka mu kana ngai ya pato ya ki te karon a ki ata mem ki tawa ki ara ti sabu to kai wo bukin te dei wan te tapu eta roi bukin buo kam kare ki an rom o kare ki an di bai karai ka tai ni ka para tau ta ka te ye me kanaru na pa ere ki ayu na ko ke kare ke ayu te po kana ko ira tau ta ka nte ko wa ena ponte me toa ndeke na ko ia wa ka isbo noria na pete ai ka ki aya ka ro wa ke na o ben seguna ben na ki te sina ko ro na ya reide pato to wana ta ka nganga to wa ko na na ya pun tangirian su ku dari ki ai aya karo kita wa ana no kawa ki pai ai pukina mitirari ki amanga ya ko nani kana ko te tau ta ka ke ya ji no ko ta kinna bana rari ya su yon ya te yon te pa ma ko ya pe meme o ye ra ngai ra ki te tira me ya kai ko ki ka te ya na pe bana no ri te ki de pe sa na no ri te na sin te tira me ya pa na war ko ki na pe na si ai kai na kon te tapuan irang kakawa ki te tau ta ka yo na bubusi pasti na me kin na sa ta ya sro ta kiai posa kita ngiri na siragi king bana ko nan rade ana ki de na ko yayo pa yai bukin na tau ta ka inang kai na no ya pa na ti pa kana ro na ba eti de ya yo ke ko na ka am de yo na ha ngan ko na ni gari kia ka pa ya o ya ngan ko na ndin na ko na pe are pun na ki de pa pe kia ka ro ki na ni ki ya chi ya ta ki ya ka pin ta ya ma ka ne ke o pe ka ra ki ai ka ko mane ve na na program ke ya chi ita ku pa ne be to ko na ko na ni po ka ki ya jale sin ki di bes pa ngan ko na ni ka ro ya ma ku rin ta pun pe ya o ko na de ke ka pa ya yo ndi sina ko ya re ya ona ki an ko rin na ko tere dei patawa po ni kapi kitawa ya ka nganga ira baba tan ko ya tere dei ana ko nan kari ke tere pa ka ni ka roi pa ngan ko nan ka ti ya pa ni ki bes aya kapin ta tani po po kinta kapin ta na ka ti ya shop na kana kari ke ya makanik ay kai tisbi kai ka kai taw ye na ko taw ta men na po busi pa 20 yon ja pa makoro adiki yon no to ake na ka ti ya ni ngai na kun ni ngai kaya ti ti tiran ko o yara ko na ki ti tiran me ya
sa bubusi ba yori to ba nanun anakanga tena sinikiri pesa gente itera menja kina korapa metam speak Ngaya ayora na po ka kaya kana mayroon te lidan te tautea necesarua kay supabe na koy te lida kay te tautea Korapa Madam Speaker, kakay tawa te kosa iyo. Te sitira ke iyo era ring. Madam Speaker itaw pa au minute akalinia ke asa na ke akakina. Nata iya ki rauna no ningai te sakea te sisira ke te tai iyo. E kowa. Enangin da romo enangin sisira ki bukia atei aki peni ya. Ai atai menterere. Madam Speaker, sika kwa te tau te ka enangin da rome ki na pe yo ai te pe makuria. O ye anga ai ka a pe ndanari. Ai pun yon kai yon going te ranari. Madam Speaker, ito pa mention na pe te sate ya karinia ki men kuno. Me yo noto te ranari. Te kan te ki ai ti kengo. Era mina ke yo ya ki lo ko ke. Ay to pa yo ya pun nakon si Martin te makoro to na me to na ke pasak ay kai pun programs mentanani te rai kai bukin na pa ye popoki ana na ile ke na me te tau te ka te pa ya ri ki kono pun apply ken kana ye na nom ke ya ara tau te kai na noa ani makuri pa ye kai ken onte te yo te tera me ya ke o te tera ya de me na ya ko tan kai na ka ngango na ya ki dina no ya me ana ya ki makuri ya me ana tau te kai na noa ken Ante te ai ka akanga pun na ke te riposi on na yo ke ya momente au sentente te ai skara para asina kai ni po ki ai me ye ka wain pa ni ka pene Madam Speaker ai te yo ka ta na ana te cosa yo ina no kawa ki ai kai era ri e ka ta tangin nanon te yo no to ante te ai ya ki de ke po kan na ya ki de ke po ka ya na te ai Te tera na te ke ai tiki te rei po to ka ki a te ia ki ana kona de ke po ka men nei yo te Madam Speaker sina pupusi o sina ke na kona kona te yare te sa te me yo no to o ina karawa roi ni ka numa kuria ana itera yo kai te peke ya ante o sel me ngata po o na pupusi pa ina rari ina to wa kawaina sina ko sinangan na kawaina te yo ai na to wa kawaina ni kona veangan ni kona de ke po kana ye te Madam Speaker te ya tabe te na pupusi pe na makuri me na councilor ana councilor ngai na makuri ayo ika ko wa Madam Speaker pa re ke po kana be meme ngai ya pun apply na pen na o ye an invitation te ana ko te ranare te KIT re ngai ke po kana me ye king ani to be pun e ka kiwa te ka ko are kana ia nakanganga te ono to te ai e ko kurera rapata men ra tau te ka ndara itera pasena popoki aspus mai ana costa te ai yo Madam Speaker sena popoki na ai korapa Aya sana kona resira kanimina yo anda biota pepa na tapeka kiron te sate me taravageta Mrs. Tapena korere ena ko inte sate Era pa Madam Speaker. As pa man natin nga po ngayon, rin mo na kami ako Speaker karinek. Tante, hindi tayo katawuran, kaya kati sirak tayo ayo. Ay punta pa na kami ako na kuya kahit sim de runga de tayo ay. Di kaya wap makuro tayo tarawita. Ari atawuran na kung takawaban tayo ay. Kami na pa rin may Ako de na sirake de tota be pa yo nambana ko me wanu aka ngai te kana e kona te tau te ka yo ni ka mai si ariki tanda be kau o pai ni makuri de tapon kwa ai kana po ka ya ka ngai ne menora kia koraba Madam Speaker na kaya ka yo mayroon te minita Depota kin katogi oraki. Mrs. Teruya masere ena koi teminita. Korapa de Speaker. Ako ati aispamon aungan te na bente tingapong ayo abur panau ni kami uruko de Speaker korine. Te kira kami kain mo abis na kya amane na ra workshop ayo
ngai rai ne ake se ro menera magora ako ko kaine be wera nunga ati tanrunga ki arukun kaine nunga ne be ki arukun yo antara oi kainita ake manero ya kaine arab magoro kanne be ni meuli nera na tab ego de spiga ayo ka kinna na siragi te kaitera me tara wai tare eta penkai ni kakaya ki marina kinna yo ibu kini karakia ni pain ni maguri akia akonan ni boga ora ki ai nei koraba te spiga boga nam sirak sate era pa metam spiga karaba tau te kan na kaya kan te tai yo yo no sirak yo poria ina bete te kan kamai ta ki tan dabe ka yo ante kwa erang kain narwak pananun tay yo sa tay pa si tabe men kita si la men ka kunan tabe me ora ki yain ay ka teran to kita ki tanda be ka ay ari era pa te minita na kaya kare ana kare ke pa ni makuri teran ke na yang na rier ibuki ka mai ta ki eri kitan tan kwa ki tan be ka kwa yo ante te terayo ko besenda ba te spira kaya kakina te minita ko ba te spiga ako wa yata ye ba te ngai rai ni ka pene inanya te nana stragi te sati me tarawayeta ora ki aine punjara ki ara ni kaanga ako yesen nakon te tapun kwa ai ko wa te irang wari ekonani ni koroya te tapun kwa mangain kan ni ka apa kan te makuri buki aine ate yesan ka wara te besa me saina hari no ni kawari apa ya tai apa iro te nanda kanga makari ke ya pa inora ke kain sinanu ke aku wate aine te tai yo kain kiribes ni kabena ke ngora nora ki aine morari ki aine asa tai apa te aine abeninda abenin ka bon pai nora ki ka kokoro aku wate te sati me tarawita ari kaitara ina nagu me ren saina tempesta me saina ani na makuria meni na ko kan rong pa kanaro na pa e pun tangirai pa na idea ya idea ba ngai ate minita na ko ia na ko saina pa sina kaya ora kimi kami ya ine pare saina ya kunanya te pa tera ora kimi ngai ara ngai ngi meruro me te tempesta me saina wan sina na ko ni kaya pa ni ora kia nei i saina me kanano pa e kainya noi pare ngai te ite ba te minita ngai na boniri na ko sai na pa na para bukin ora ki minga mi ai ne patra bukin te pa ye ya kyo ki me ya kyo ki ora ki mi ai a te sati me tara wa yeta ha ke ta nga ngami ai ne ke kamperin ta kata kan ta ye wa ko wena kana no ka wa ki ngai dai ne ke patra ora kira esa mi me nei na no na sina ko na ko sila ni putun ngai ne ke ati ke buera wa ri wa nei mere ke su ni yang wa Tiaka ki nora ke ora ki yai ne. Kia ki mesua kinna. Ai are ngai te sabi me tera yeta. Kuna ki ro me. Anga mi ene kamperin ta kata kan te dai yo. Age ta kan ahorita kwari. Yesa me ro me te besta me saina. Anya idia na pai buki nora ki mi ngami ene pare. Are aguna ni ka par aguna ran ta ro ki mi ene. Te besta pare. Besta de saina ke apun to tira ora ki yang nya pun ka para na ko ya me ake ta kan te korapa madam speaker bogan dikam sirak sate me tarawayeta ayana bogan me ron te sate me peso ena ko te sate madam speaker sinang karawata utea kan na kaya ka tera erang nana ki nara siraki pa te pai ni makuri as sirang kain nana yang aira kain kribes ari na konan suwa ki tiai ne
me nora kia yora kina me te kina kai te minita pa ena kon saina me te ras kai nanu ai kai se kai nanu ate na ko saina me se kai nanu ya pa na kai ra pa ena re ki ngai te pai nora ki e po nga le buki ai ni kiribes ari ngai ari na ka menu me uia pas ka ko wa pa ya mai samtai te tau te ka ngana ko ya mai ne pa na ko nora ki angina yo an india i pinche ora ke ai ngatau na ari am ka pene mani ante tau te ka to ya pensani ko po de misin kita pai ni makuri yo ngai re sa busi me kai pa kana ngai pa saina na pokira o swangia pa na kariketera te misin e kai na noaki pangkana e pun roko te misin yo an kiribes aya pun meno na bai ni kiribes menari tina ni re wari re kin karwa ya kara awani te kai na no kanga sinano nai yo na rastira ki madam speak kora ena koim te sate te mineta apara pure te mineta potakin ko pa ena koim te speak ko rine e ko wate ngayari nanari neira saina pasina na ko asina usi tinani poinda tinani misin ke me ya kata iba tinanda asina usa ngayari neira saina men na kapara pure na konti te sate menti usi pare so ini para roi pare ya kata iba tinana usa kane tera na usa meron saina kana iria magai kangapun na buat tatai ngai ate minita sinapon musi tinanda tinan misin ako wato India ngwa India ke me ngai dita yo dora saina sinapon dia ini mapure me saina ke ate aine ako ate kain kiri pesa ke kamorare tinan naine ake takanga parisina na hoto no misin kora bate me atam speak ora ana bate minita pokan dingin te strak Mayroon ti sa timi tarawayata ena koy era nana pa metam speak at ana kaya ka timinita kariya kari ang aswara ika istewo pa yapon nang penang poniri na ko na ko saina ay na ko nagirgag me pahin makuli ana ko narura tutana pa kasag kantar ngayan ana ko timinita nan karigi pahin makuli asi silang kad nungora pa ningay titay yar are anariki yai pa yai kai anariki yai po kaya rai ne mesinang kara para pa nakon tau tea kabe apus maya na meto apon na iyo koran nanunan kan po kati ara ko sa iyo ayari silang kakar pa tininitan na naitera awari kita sa tepe po to kara ko sa iyo o ngayari era sa kaspo na ni peina paya makuriya metita pa ri punta pa mi ngaroy mangaya dapat speak. Hena koy kaya kakina tilitan ta te tau te ka. Kora pa madam speaker ita ko pe ikara pa minita naron na kaya ka. Tai punya ina te aki raon na no yai ta ya mga nano waka kilang mga manangaw minita ni te sapuka te sign. Era pa madam speaker ita ko pa tabayan ang kakawa ki te sisira ki yasan na ko kaya kakina. Eta pengkain dana ri. Eta pengkain ka dana ri ka kaya ki maninakin nakin. Aska ko wapa maninakin pa ya pun meto to meram speak. O ye yangan pa ni ka pen naron responsan ka terian. Hintai na. O ko wa ti ora ki ti ini. O kaya ka kin na ana sira ki ti yasan nanga kaya ka kin ke me ai meron no minute. O nanga tiri ki tanan ki auto ka kin tanan sira ki. Ay kakawag pa sinapon mga kaya ka kaya nakon raya ari anan raw na no ya roy ay ki bataya ki tiri roy te kaya kayo na iko meram speaker sinay po ki ngaira te tau te ka sika ko wa ra ki ay ni apunto no ra ki yan mga nako te stand up ka uki pa nakamaita kita anda ba ka meram speaker ito ko pante tayo yu aswa ko mo mga ya sinang daro me lo ya rai o yan kay tanan rapata ki ay pupo kinaron te kifa tira king araw tay tira kannes mangay rai nes bul ka kowa po nga ina kay tiritan ti ay ni man titaw te ka ikaw kowa ya wai ni
Papa ni me ka te susu. Ai apun e kora te ora ki ai. Ina inu ngari ke te ora ki. Ki me pun ngaira as pun kaunga pa sina kabura. Sina karuan to kina. Ari ngaia sina mga tatakaru ana pa na kon nara tau te aka. Pa sina mga bukina na pa na tau te aka ba ki karoro ita pe na yek te pe kinira. Ngairi karau te aka me ram speakan te tai ayu. Oi para pa kai ngai te ritan te ai te tau te aka te tai ayu yaki na yaki pauto kaira ngaira. Si pauto kaira nang pupura ara tangira. Awara koi awara mamanda no ko yara ini. Yara pasaki konani ka puanga nai te nani puaka kai. Ina no mo atain te ka nganga yo ai aki amara ara pa ino makuri. Ai kasi ka ina no te takaru ai te yo te misin sinailana te misin ka nero te misin. Ate nani misin na ria tauro ai mo te yo yaki ni puaka rai ai. Ito be nang pupura puaka rai na no kawa ki te sa te mai tarawa ita te menna ka rini aki. Kaya kai mai kaya tako ba yaki. Ita ko bangai te menna te aine na ba ina ini ka unga te susuan tai na o te tau te ka. Ika na ko yana ta na makuri. Ki ika ko wapa te ki fa yana tai me na pota no me tan tai na. O wan nei pon no re no na rawakin. Te kausira te ni me na ibuki ki. Ai yana tai me kana aki mi tai kami ka na makuru te pewa. Anaria indo ko iromi. Atau raja tahu dia kaman te tai ayu makuria mon ka waina as makuria mon te tai ai meram speaker kora pa meram speaker asta urani popo ki kana ya ki roro ko ara itera mo ayo iromi kora pa meram speaker Rara panne o sana konna rasira kare mina ani veni ona mi ota pepa nampana wapi merwaiwa ara de baka ki meron de sate me ya pe meme Mrs. tenangita ke rismes ena ko imte sate Koraba me atam spiega. Ai mai ne kana ko sira ke ai yo. Te tanta panani ka meauri. Ai ri sare na panaya ka ina wa ma ko ya meme. Ni ka meauri ko me atam spiega me angira ka. Awai ai ne ka ro me na ma ko ka ko. Ni panana be meme mai toro ka na be ne mo ni meauri. Maya awai yo kana sira ke ri yon ti wata be ba ri nampana wa merwai wa ka ngai te akana. E kona te tau te aka ni ka kaya tianga. E na puokia ia ine ni katian mwea na ia karikiraki. Korapa me Adam Speaker. Hayo arena kia ki meron te minita de finance. Te minita Mrs. Ureta ragunene ena koim te minita. Heraba me Adam Speaker. Oneritana ko te panani ka meauri. Men panana na sapik te raina o kanda pene ni meauri. Kwa kaitaranti ki kaya kan ana sisira ki te sate me yep meme akangai te sape bai. Poni te bengke ni karikiraki. Ayasan ka taurawa te tau te Kataurawa te tau te ibu ia kain kripes. Aki ayangu ayawaki ni karikiraki. Awayo e poni kaine sinape na ko ia ain. Era ba me Adam Speaker. Maya hogan te sira ke meron te sate me tapte we me yaki. Mrs. Strates sabe ena koim. Te meron te nga po ngayo e tabe kariki panahon nga meurira. Te kiraga me Adam Speaker o ipondai ne rong sa te me na makurai ka kokoro panante meu o kam de bene meu hoga te stra me Adam Speaker ya kai tawari asante agina te minita pa e mane veio te agina pa ye te bengene karikira ke asan ka tawrawa ki bukira ngai rai kai ne bukin pokan na karikira o ikan busia pa te bengera ete ya era ke orang ngai rai ka ini pas na tai apa senara ke pokara e bukin pokan na karikira ora pa me Adam Speaker ena koim te minita Yang era ba me Adam Speaker era itau ba yasan rana nga taurawa menarata puni makuri onde itag mer tau te o itau ba yasan rana Nkatia ka yun na pimakuro ay kakakakuro. Ntapo ake kami na iyay na rin to ami kaang sira. Me
kana kampuni pekate ami benki ni kawa nga yara nag bayan pa di benki ni kawa kana kampuni pekate ami benki ni kawa yari te tautera e mga tauron bismaya ami kanganga ngaro ko ina mi e makoro kana akia era pa Madam Speaker. Bukan tisra ki mayroon tisati may bememe. Ano ko? Koraba Madam Speaker, ayra pari ki te minitaria era pa na kaya kare tau ba. Yai benke ya san ka tau roi na ba makor. Eta sponi ba kate na sira ki na ba ngai ra ke te benke nara. Nara ba makor ngai mi ba sa ba kate ya nen dia ra aso ire ke bo kara. Pasti ben ka kaya ayra rigina. Sa ka te ba ngai nara ko wa ete ita na ni benke yo antara meri kana sa ko wa anang sira wa ma ngani benke. Ay kora ne tia ki ota iro yara kora ki buki. Ato kina ta ke aro ko ano kon to te benken ra ki te benken ra yang ang ne pa ki aki ang ira te benken sa dai sa ba ka te nen jero ra era ba Madam Speaker Ko seringan ya mic te sa te me ngaya kaya kakina mayroon te minita Era ba Madam Speaker yang esa ndo ko na miya ba makoro eto ya mga pun karaya mi kaunsira kya kataya me yawaria sinaki ya ko na twangia kain autabu ni makuri pa te wana ama makoro na ena kira kya ina kota ke pa ngai ena karo ko tira te penki ni kawa yo na makoro korabati te sati me yebnen o Madam Speaker Kabenen bukan tisrak mayroon tisati may bememe. Ano ko? ay era pa te minita na kaya ka ay to pa po no ne ka na wa pa makore bememe me era pa ya ra una no sa ta ro ay te rong yo kiri ka ke ngai ay ong ra pa karaya na ke pa sinan sai pa sinan ngai ra pa ngai sinan kai na ne pa nang sira wa ra bota ki nai ne yo na ra pa makoro enang ay ka kariya wa nang kai na no te buoka me nang ra pa te minita ita pa apo no ne ka na wa pa makoro era pa ya kan ako ba sinda pa Madam Speaker Ngaya tayo pun daw na nun tisati me ni kaya kakina mayroon te minita on tayo yus na ko na sira karimina sana ko na sira ke sira nampa tinibui yo nam yota pepa tisra kayo na tabi kat mayroon tisati mayroon nos Mrs. Tenanoia Perenato ena ko yung tisati Ora pa Madam Speaker. Apo naman na nakano ko usira ka panamon na kami uro na ko Madam Speaker. Ya panana na awab makuro may turturo na nose. Ni kami uri ko Madam Speaker may am crack. Around tante ye kaya ko men makuro na. Kanya pero ni uri. Ayo usira ka nampat ni pui. Akanga tiya kana. Yaya na po ka tautera. Yon te kanganga kita na kia ke kasona koya aina menasia kora pa Madam Speaker ngaya suna maine na kaya kate te minitamente te maisa te nasibubusia te kira ka be no tsena aran te minita e pure type na kina te paka tande sakite kapa rara pa sana konte te kaya ka mayroon te minita ena ko Kuraba Madam Speaker. Tsaka may uri mo ya may toro-toro na ko ira. Ngayon ay kain ka pene ay kasabi na inanon na naos ni mga tab kiripes. Ay pun pa na uri kini ka may uri na ko ya ka tinas ng tapo yaran nagayon tara. Ay yo kaya kan na anaslak ti sa ti yari na may nanos. Itaw rai itaw teka ni kami ti pay yon ti kangangayo. Kuraba Madam Speaker. Hera pa. Bukan distract mayroon tisati mayroon nos ena ko sabi pa rin ako rin at turin na ginarura napun na gino ko na riskanta ni ngaya patira tsaka metipay
Tira te kame te bayan. Korapa metam speaker. Mike te sati. Ngaya te hakin na meron te minita. Korapa metam speaker. Te kame te baya yo speaker. Ena kame te baya roi pat. Tira te kanganga yo o tira ena kona ni puaka ki meia. Ngai ena kona nanga ye tira to pakina. O ita ko ba ye to wana yo NTUC. Kona to ba te kanganga yo es kona noria. At the crisis and there kona kain ka menina ki roya. Sina me te yon tara. Kona ba Madam Speaker. Bukan tisrak. Era pa Madam Speaker. Ay na para ka tau teka. Payati yon tara wati na ino the crisis center. The crisis center. Menapupusiya pa tirangi amon paya. Kain puki kayo nora pa. Jakanga ngayo. Erang tosira. Onye nga yana wakiyay. Katiyan. Kora pa Madam Speaker. Koraba Madam Speaker. O inang teritorial na sila kaya ningay nakatiyaki yon na makororiki nakobuki. Kaya kakin na iyo naritag me abota kini makuri ya ngaya tapi na iyo pena montaya kikena ena montaya kina nunto monteriri kina beyo yang toropia kina non desate me no se ipapanani kakamia Korapa Madam Speaker. Kaya pupusin kami tante, ganaro na pa, yang aning kami te, ganaro na pa yawak na ko, mayroong te sa sisirak, o ang kite sa kaya ka, tatani nga pa, nangan ko te tayo ki, kamdara pa. Ibukin po kan te sisirak, ang nangan te sa te may PTC, pa ina kabenya po kan te sisirak kayo, era pa. Madam Speaker, sing na nakawagin na kaya te minita, kaya kaila iyan te tayo. Pailarikina sa taya pa ano na eswal ilang ispo yang wana pepero nga ante taya yara timinita kaya kailan tiya ka kiyay spunda taya ba yain bet tapo yasan ka tiya ki bukinte tira te kanga nga ya ka kinyay kasami min te taya yo pa kaya kailan timinita metiya ka kin tiya ka era pepero nga sa tayo pa te kanganga yo sa kimang kais pangkuana no aken kai ang kesi wari le ken karawa pongay kai asa tau te kaya kami karawa na kai imperi yon susia te minita pa ena kaya karoy kaya ka te siraki na pona ana pondian ka po ye Korapa Madam Speaker. Ang mic te sa te may beso. Ngaya, timinita. Korapa Madam Speaker. Hoy, inang kabarabure na kontestate may peso ya karinya ba. Ya bus baro ko na ba inano ni pera tsaka ngayo. Ang kero na pa yakamen, o itag pa yakamen ni mapuliya kinamen na utap. Korapa Madam Speaker. Ngaya, sana ko narasira karimina. Nampat tinipi metuwa na yun na miwata pepa. En la tabiaka kita sira kayo iron Mrs. Tatirain emta tisate may PTC en ako emsate. Korapa Madam Speaker. Tipa naman kami uri nako Madam Speaker. Tikiraka tan makurin kape ni jaw sinte ni ko tame daw akigamaten in manang amen namiya makuray ka kokoro. Ay pun panahon ni ben katikirawa nasim awap makore peso ni kota kimi au kansira au meia au kira narana etapa kam na ben ni meuri hoy kukurein te akinna te tayai pa ntabe ka disiraki emena jota be pa nampana teni pimete wana. Yo kona te tau teaga, nkakera ke te ririki,
ni karia ya men tiriri ki ate bimeni me wana kon tiriri ki te bimeni wani uma koraba Madam Speaker. Ayora na kaya kaki mayroon te minita. Te atas Rita ena ko yung te minita. Ayora Madam Speaker. Panahon ni kan gawata ati te kami uri na ko ya aini akia angurahan te taye. Men panani kuna wai kukurai na nga kami uri ya mai toro kami na panin mi uri. Ai kukurai ngia ka te sisira kia reyon te o tabi pa te metawana. Nte akana ya ka ngai. E tau rain makuria te bubusi ayo tau te aka. Pokan nam sisira kita sate. Koraba Madam Speaker. Ata yoga te minitari tabi na yo. Nana kaya kareta ku pai ena makuria ana bota kini makuri. Ani ngai te tai ya kona makuria yai. Ko si kona na ko saina ako kona ni makuria te kaina no ayo. Ta yoga te minitari tabi mayo. Ni ngai te tai ako na ngai yai kona karawa yai te kanga ngayo koraba Madam Speaker. Kaya kaki na te minita. Ai irapa menara itera ai ina ta rain bismaya de te kanga ngayo punna wa ke na ko mi ngai rasina pati be berong roi ibon na ko may ro men wingar sina ka menu ya na sira men takanga tawiya na simiya ore de ni roi ina ma ko ba ai na ni kasaroi irapa Pokan te sisiraki. Ai rapa te militan na kaya ka are heta ku bangai ra tani be beronga me yante menga sinakara wantara ya bangai ra nasira sibura ini hati apa ka yante be me wateri atwai na tayaro ya ni kameno ya hawatwai ni kona na bentaurai ni kona na ngaya kariya ntotokoi keni nkariya ki waki kai paparu ken tango na ko yate te wanariki terora ti pimya wani wa ya ko nariki nata ken konan tutokoi ken busmai waki ai ka buka nana kariya korap Madam Speaker. Ya kana ko tayo na konti sa team Peru. Ibugin pokan kaya kakin tesra kayo na ko sa team Peru. Rapa Madam Speaker, skan ko tayo na dikinti tesra kaya rita baka kaya ikangay tayo ka na ikonati tao tayo ka ni karikya tiririki ni kariyaya nan tiririki at ipimel mewa na kon tiririki at ipimewa nuwa tiraro ya ikana no na ya iti tisata baka tesra kaya ngay no tao na tao tayo ka nga stebo sina tangidiya na sila pa ng karokoyan tipimewa nuwa ya iti na tiraro ya nakapara-para yon eh tayo ka tespeak korap Ngaya ya kana ko tayo na konti pokan tesra kayo na konti telitan ta kaitara. Madam Speaker, ikarabaraban te meron te sisra kaya yo ari asan katayan tabi kyo ni kaparaparan na ron o teina ara ausate yari asan be men no pati ni katayan utara kite te sisra kinte tayo yo haita ko paneron na kaya ka te militares pa man kapuan tayo ita ko pa punang tire-tire na ron niresan kapuan te men na tao tek are te sisra kaya yo puni rekere ke meron kami no akia ate ai ke aine nasra aine ke apa ka yari ki ante bi men me woterik ke are yen de suare
ete akina kiai pa ate kai yang ko yare kina pata kariya are enanona ki kai ta kariya are ganaro na pata wate kai ya akarina na petoni pe bua ka ki ton na ki no meta yeni re ke mete wa ki te tanga ko na ko ya te veneni pure meterana mete te yo kariya ha te suanga inte ta yo ko ki re ke ya inte pure pa yang ana kariya te ya te bimel me ote ridiki en ora ria ina ara pati te ta yo es kara para pate ara sate yere ta bikente ta yo pas kata yen bu busia te tau te pa na kona ni karaka te ta yo te bimel anu ote ridiki madam speaker te bimel me ote ridiki e bonna ki tau ai bonna ro ye ina sira o so ya taron ka meno wakinda patana te bimene me ote ririki ponnera taina pe na ko na sira yana mayangara o kangana pe ta yana ngaira karo mesina anina pe ponnera tai ari se suaina pe tauro ya ina ngai no metan nasra o yere te tau tega po ko kavini ya nam sua pa kuanga te no meta yopa atei akiare ke na anangan makuria ka kine ka sasan ka para para inta yo kuanga pa yauki o ya kire kente pure madam speaker kana to waruna pa yai nasira aine ayare kinte kanga ngayo o to sa kabe tangira ngaira to su ni re kere ke mamma kuri kai sika ko wa madam speaker paro yang kai arang wana o warang da ka uni kona ni kamelo ya yo meta aki ako ni karoi makuri ni waka ke makuri nakirau na ko ya nasira aine aki apa ka yante pi men me o teririk ni re kere meta ka powi ang kana na ko te powi on taino ko mama kundi te ka powi mete swa madam speaker te swa yo inoria on ai skatayen ni busia te tau te pa na karakari ki teririk te roya kana ya te kana ana meroro o te samos ena makuri mete te swa men te swa yo aki menu ye yarate ai ana ki ai no meta yarate ai ana ki ai no meta rangai ra karo nera tararwa na ko yana sra madam speaker na busia tau te kan te tai yo patera aro nang kai asa ni vene pate swa yo te bi mene me o te ririki tera aro na energia ni karoya o ena katai ni bisa na kon ngai pastangira te tai era ngwa kwa pa na bita te ririki ara te bi mene me o te ririki na kon te bi me wanu kora ba madam speaker kya akina te sa te me peru Naya era pate madam speaker naya ta ai au ta pekari ta pekia I ayakan ya pun nota roin de payare ate kinati kanta kaitar angayati nasraini aera ayari digati bimeni mewatwai kangatwai roida nikona atwai roin natata yonti makurintanga kwa ki akonanda nikarawa kina koya ne ngaya pupusti pa ana puste tau tegai pa na konari kini kariketi di pimewan ngaya di dikeri na konari pa a tai pa ya ki ngi akona ana no meta na tai pa ya ki ana karawa kina koya akora madam si na pupusi te tau te ka kam kona roi ni kya ka roi na sira ki te ena ko te sa te me makin Kora pa madam speaker on inang dapat ya para yasan para meron te sa te men TUC ay ko wa si ngairare komitente te tirayo are bugente pero ngante te swa te kapara pure ngairare komitente re nga kapus maya te kapidria kin tikite te wa kin nira ar tau te ayo kan snakaten pidria kin ayo on kasta to ay nanon te wikira kai kino ya ake ke tapi ayo pa na kurin mumya kinakarawan bitakin te swa na konte te kanga ngaya te kinaki nanon te sra kayo kora ba madam speaker kora ba te sa te me makin nita yo se na kona rasira karimina ara nita baka ki mayroon te sa te me makin Mrs. Rayeta piketake ena ko te sa te
Madam Speaker, iman ako au sira ona punta pe kamu de panan kan yauri imi ni ka bene na kam yauri makin e ya mai we ha kam ne bene mo ni yauri e na ngare dai me raunte nde dai yai mo ni kam yauri yo na ka te ke roi yara tan ka wa ben te runga e ya wa ha ne onde ita kina me ha na bere makin kam na yauri tawa me yana awana ya pa ira patam Madam Speaker ya yon yo da bebe o ya kan da be ka sira ki anam pana telebi me wa ya ka ngai te kan ya kona te da uteka ni ka kera ki ariki ponte makuri nono pa naus ndeirei awa ya ta poni me ka tani makuri nde tau te ha yona makor koraba Madam Speaker ayora na kaya haki may ron temenita Mrs. Ariteta mentua ena ko yung temenita koraba Madam Speaker himanya na kanakuha kaya kanya na sisiraki desate may makin yapon di mo wanda be katipanan ka meuri hinanon ditawan uwe na ko Madam Speaker na ko yakain na wap makuro ayarre na ko ya au satani busporo akyama na men na pera ayarre hoy pun na ko iran ka pen ngai ratante hari sa mga rigba ay sa di yara arab makuro ay ka ko kru me makin na korre jonon rai na merawaki ha pana be sare siran jabanan kami ako hinanon ditawan uwe nara wiari Yesu Kristo akam na benedict ni mewi yon jo da beva he nampa na den wi mewa awa yo kaya kan na sisiragi desade me makin etaurai ti tau teka andina no ati busi ayo koraba Madam Speaker mo kan nam sirak sa ting me makin Madam Speaker ira ba tau te kan ena rina noia mena bubusi pan ningai ena rina noia oni kanga to nei ra wa pon tirau pon pai ni makuri narun tirau to kora tebe ta kain ka te te powa te tanga o pa indiki te usini ki besa ikana kaina nuak Speaker iya pia kau ya kuari nanuan nyai te tau teka ntero pa na wa ko nto pagi ya kain nanu kain na makorona orik pun kain na bewe makin korapa Speaker kaya kakin na te minita hera pa Speaker ibukin nam rong sa te mi makin ay apun sa te kata umane kaya na kata umane te tau teka ibukin teriri kaya 2024 an kata meroa ke nikakira kaya pon pain makuri yon ton pai ibukin na yaw sin makuri tande irei yon ne pa makuron kiribes te wana naron tirau ngwa te wana te tara ayanga pa ana po may nanon na nakataw man ariasan ko roge te ka ay bukin teriri o wat nga wa bi mewa ha sirang inukukuray inubusmaya te kangangani dikin ako imi aratan karawat makuri morarari kiaine pon na miraw ayasan kataw man ya ki ayasan karikia te daw te ka pa nakataw man nanon teriri kaya po tenwa te tara inde bene te raw Hera ba te Speaker bukan dikit sirak awam te sa temi makin Madam Speaker hera ba te tau te oni apon nongo anak ya ka kanya makorona o etawag yam te hora ba Madam
Pokan te kaya kakin at ayaka. Kurapa Madam Speaker. Ti bubusi yo ti menguri men nara daw te kan ko mi kain nara makoro ke arastati ke te ko men nara makoro makin. Pangka itara ya mi daw te kan te ye yo ka bidira kya po na mi pain makuri. Nakon na tamero o kam na kukure yai. Ha pun na bubusi rigi ami daw te ka. Rigi na ko ya mi kausra yo na mi apa makoro nako. Pa ipya karawag roin tararwagi. Han karawag roin ti tararwa ke ibukin karawan tiraw. Pangkane ti metu ati makuri erori tiki nakon tiraw are nga ya kati metu aroi jaus. O inapun ko na nte metu ati roi nakon namita pun moki nakon na yata pun makuri na yasin makuri. Hamisa makuri yon namia pa makorona. Kurapa Madam Speaker. Pokan de kitesira kaya na tabakag mayroon diritan takaitara. Mrs. Cairo ripawe tune enakoim diritan takaitara. Madam Speaker, irarapa de tautega ke de militar tapena yu are sandang anara ana kaya kan tayo ni de kire ke me akira kian pon pain makuri ake ana ide kire ke me chono pai ke makuri ni kata mero ana kon nausin de ide yon ap makoroni kiri bes ni kaputa. Madam Speaker, ska kowa pandokoran tapi wap makoroni kiri bes ngaira kainara pati ska kowa pa ausini me kai diki iru ya tane makuri tande ire ya saksi tande ire kana sak man saki man veya ke to tane makuri dik sebun ka kowa pa ya pandang kora terotak ke sinori ya tane makuri tande ire pa ya rang kora terana awwa ke yaus ame kan raki o ire kere kana pa yo mete chono pai awata kuna pati tande ire te benner kanga sasane pen memero ro manga iya pa dai te peta yo kanga yen kai te ba ke samanga tani yen anona ada dai te peta ye soiro ko chono pai yo ngai ra tan makuri sabun ka poi pai na raus sabun ka poi pai na raus pai bukin terana ke dai peta ye soiro ko karuan pe pa te pepa ake akavenia ki pie pare to kana kwana bubusi te bota kin dei ibu kini makurian pae kan ke nda petai mangate merena to merena ya tahan kateitei o to na ta to tan no pai iru ke yerena ke patanan quotas ke patona ke kin kana kwa ya quotation o to erang bubura re ri ke ware re ke ri are me makurian pae kai te Madam Speaker ni re ke me kaina nuan ka ke ra ken te ponte pai ni makuri nchono pai erang tire ro yai pa ayub ya kisi kaina non kai tepe yai ni rekere ke me kaina non chono pai ni rekere ke me kakira kente mani me rekere ke ayub me perwan te makuri are rekere ke me temane temini taro ko sendanga ni renta ayo sataya pa yero kon te tai ayo are saponi mene non te kanganga Yeru kuna benta ye yuare ngaira naki ana kapua kara paini makuri ke naron cerau metera yeru kuna benta tai yere sakaina no ana pakira ken bon nara pai kana aruna pangaira tande ire totanan ni sidi kawo me totanan ra akia kam makura ki buk ni kapene na tani makuri tau te kari am mena yonda makur kan ye ire gere ke me ngaro ya yo meron na mi katau narin kai yon makurian pon paini makuri kam no pai ye tanan naus sinata taningai kami na kuningai o tirana ron nami kami te pai ni rekere ke makakira kian ara bubusin te tai ayo pari ara botan no metane kan skare ke pai me roya ita ko panang mon na kirau no yang kai ne to wana te tara to wana wabui wo te tara kai te ka ya kira ke pon Madam Speaker o yera bena kina pe kira ke pon pai ni makuri o kanaro na pakira ke pain pon pain makuri aki aire kere ke makurian kaina no yara potan no meta narap makoro yara te tau teka pakona ire mani kakio ayo yara te tau teka pakona aki o ekwan ke kakio na non kira ken pon pai tai tara kira ken pon pai te tau teka metara me ngaroin am potan no meta dikiam samakuri Madam Speaker men nei kai o ya ka veneri ki ar korio na kon te minite karineki o te tau teka
Pepia nora ron kira ken bon pa ni makuri ai kai. Pa men kira ken bon pa ni makuri ai kai. Ana mo yang roi kotas o konte tana na ke na makuri te makuri. Ntagiran te mane ayo o ita ku pa ena nang peroi te makuri o kapuan pai. Ke e mane te sakapuwa ke na pai ai mo yang roi am sa makuri. Korara pa metam speak. Koraba. Ena ko te sate may tapueran. Mrs. Connie Rose, ena ko te sate kakakina. Ngayon ko rapat Madam Speaker. Na po ka kaya kakin te sasara kaya rimame te tayo. Narakomete. Iya rakomete sa minay nanon na rin. Kinta na pa yun na. Ayaw staan ni makuri. Ayaw staan day. O sasani yang waya. Iya san minay kayo matara. Nakataw man ito tao tiya. Bukin kapiran kanuan muanga wapi meawa. Awara komete ayo yasan yang waya. Pano pa ito tao tiya ka kira tao tiya kan tayo ayo. Inono pa yon ten matara ke kapirida ken pon pai. Me to komete ke terapata tawan ayo yasan yang waya. Pati sama kuri yon ya te tawan te tebe. Na inta ande ire gitu na ka ire kire me tao tiya ka. Yasan yang waya to komete ayo. Pana penen permanent pain tiaus. Penagi mo ngogyo kitira. Tono pai. Ya pon timya to na de samakuri. Ero ko emi ngaroi ya kimangkangay ta kaunsira. Nakita na me makoro pa emi ngapwa. Basta kita kaunsira karawa mane nakin pa yo pa. Te fan to wana. Ana bana fan te tau te ka to wana. Ya kukurin ni ko ang kami kan na makoro. Pa te tau te ka. Ya sani pero nga kanwan na rana. Kanwan wapi wapi meawa me to komete ayo ya san karawan kataratara roi pa to wana min to wana tiaus yon na pena karawat ana penen permanent aus ni kapen ngaya ta yanang kai taw no konte tapi kayo o yes mi kataratara wa min onori na ko ya mitani makuri na mitapo ni makuri o spuni penen na ngairan rotak Sag singami po ni ngayon na natin spending time men na pera kakakakor sunuri niya mga pakayar tani makuri ngayon ang kukurin tayo kaya nang imame tisisira kaya ngayon kami sa nang pero ngaki kami sa tawroy to komete yo tararon ta kanga pa nang permanent house ay house tani makurin ka pen pangan di meto tani makurin do ko naratap bokaron narapa makurin karikirakia Tirei tiranarik. Kubasin na Madam Speaker. Korabate minita, nataya yos na kung narasira karimina. Hal da baka kiron te sate may merake, Mrs. Santage yo akiri eno ko te sate. Koraba Madam Speaker. Apo ni panahan na biya merake, kami ako rin ako yung te speaker ako rin niya. Tigirangan tiya ako sa dimang matapot, nakain na ng abis. Away tante, men nabe makoro ay kakakakoro. Kam nabe ni meuri. Ay aku kuren tabi aukos. Kampat ni pi mewa. Ay kangay te kana. Yo na de tau te ka. Ni karakari ki mais ni pawai nga ate interere. Kurapa Madam Speaker. Kurapa te sate sa kana ko tay na konti te minita ari tapena. Pereta sire eno ko te minita. Raba Madam Speaker. Ay mane na kaya ka na strike. Tisati ya karinyek may meragi. Ay yarimon tabi ka tipanan ka meawri na ko iminte nga apong ngay. Kam na pena ni meawri. Meawri. Ayun na kaya ka titawteka. Itawroy titawteka. Ni katamerwa te itirayo. Kuraba Madam Speaker. Oh ya, kaya ko tayo na konti. Sa timi meraki. Papukan na nasiraki. Kurapa Madam Speaker. Na nakaya ka titawteka ay tawroy ni katamerwa. Yagi ko nga, payasan nga kinayo kay sway. Panawa pa makuro ay meraki. Hoy po sukuna pe. Ni kainanwari kita katamerwa. Yon karakan may sinibiyoy nga tayo interere. Madam Speaker, nanamos indan wara tau teka, nambay smi meto wana, o kangay teka na. Karikian biyangan mama nga, ibukiya at enterere.
Madam Speaker, tapos na daw tayo ka inawagin na niya ngay. Onti tayo na. Na ko rin ano mo sindan wayo. Kura ba, Madam Speaker? Tibenita. Kura ba, Madam Speaker? Iyan nanonori ti tau tayo ka naroon tayo tirayo. Kyo na kay puntoy ni kangangay bukiya. Aten ti rey. Tiki pon piyayan nako na etapon rey. Yite anawag ti tau tayo ka yasan ni koroy. Yay piyaw ni mama na nga yasan ni kawaki na kupu ko nabe. Ikaw na wapi makuro yay. Piyaw ya aten ti rey etau roy bukin na nakiya nako na etapon rey yamang kawakakiya. Yasan na pen na tayo ba api makuro aki apapaki. Wawa tsaka na ko iya. Naroon na wapi makuro asita wana tsaka yay. Bukina pa yapon mwarerek. Api makuro aki apupura wawa tsaka yay. Me ikarapanas anatepeka te sati ya kariniak. Pasina makuri ariki. Papuncoy ni kaanganga. Me aripon naroon te makurian ta kata merwa. Yay te proses yana. Enakangay mo enakangay. May nanon tayo na ante tayo ayak men. Au musinano na konti te sati ya karinyag may meraki. Papun imani penen teriri kayo. Ay na inairare ina mga roko digi. Pero ya mi ate bugin karokwayan na yatapon day. Rapa Madam Speaker. Po kandig te sirak meron te sati may meraki. Kurapa Madam Speaker. Nanagaya ka titaw teka, ay kukuray na nugay nung ora, awa pa makuro. Men napupusiya pa, ibugin awa pa makuro eto, teka, ibugin ang, yakitaw. Yakitaw sa pangana eto, kaya men napupusiya rin nga ako na ni karaka. Pangkay teka, tipewaya, yaw-raw-rag yaw, ay kuwa ko na nuwa, tira, ayatay, kurapa Madam Speaker. Nakoy, timenita. Kurapa Madam Speaker, agad saka nga. Sa tara di tirayo, sa montayan ni piriyakin na ibukin kay nanoya, kain sa makuro ay naraki. Bukin karawatakin di kipyo, ayapyo ni mama nang ate enteride yon. O sa tara yan na pamembe makuro ay kika nga, akay nano ari kayo, kurapa Madam Speaker. Pokan te sirak meron te sati may peso, enakoy te sati. Madam Speaker, sekarang na kaya kaya titaw tiya kayo antira. Enan pero nga kinipo ka tika nga ngayon titira yo. Ngayon na pera tarawa. Okay? O aspun ka kuwa pa. Pero ya tiya iya kitaw. O nga na yabo dito ka, yabo dito pa to pa. Okay? O sa tiya pa, yabo nang kura-kura timais namin yon tarawa. Tadi mini tadi, kayak kairang, kayak itu soal nora tira, ti mga buka, hari kona tu kok kona ripari pak, ke, hari iya naka, singa iya iya kon, yang, sebusia pak, ini nora ni betina yakin nanya pak, tapi apa antara meta na wajib na yon antara wajib nora te, ini ori ate, ente betai, ya busina ko te bos, hari te bawa, awas kumuanan, bilang kati ibas simina pak. Ya kira que toca ya, vaya ya que puede pasar. Oiga, me digan el speaker y te veo que no veo ya que no me acuerdo pa. Ahora que no van a ver, te veo pa, en el día en Caracas que pa, evon cora te mais no me dio antara. Cora pa, Madam Speaker. Pokan te kakakin te sirak. Enakoy telitan de tauteaka, Mrs. Arwea, kain sukwape, enakoy. Kurapa Madam Speaker, ikaw, sis ka kawa te tabi kayo pa, puntuan ni kanganga, te piyon mama na nga. As ka kawa, ikarapa PTC peso kaya kunanda na rin, te sa tiya kariniyakin, yung mga kukuya kunde te kosa iyo ke ani kami to ana foto kakin te tabi kayo te Madam Speaker. Sika kawa pa peso enang kay nanwa te peo. O naraitira ngaira nara tao te akan naron nila kapara-para umini te akarinia kita ko ba yan ang tete.
Pangaira te tau te ka sila roamen taina o si makuri ka nganga ni kateni si kana kam taraira pa ake te transport ke ake te peon mama na ngai buki ate entire ye e free ngai anang kanna waira ye mera pa kai mu me pa te kosin te ye yo te bubusi sina kata mero ariki ira bubu ariki te transport te peon kam tangiria sina ka koro ananona ira ariki pesa ko kai nano yan te ye yo sina ka koro ananona sa tayo pa kam nang darome bukian niya tay. Ayaron na pero rome rang ayret tau tay kan tay ayo. Pasi tangiri ara tay pa narikilaki. Awan nariki pa kaupay ray nanon tay kay mai ray kay. Ay riska kay taon to kosa. Yo si bauto kaya. Ita ko pa umilita ya sa ni kateria pa ina makuriya kay yo. Ki are ponti na to na beti ti rana ri. Teki kan me tata. Ina ngati me to na beti ti kan me tata ki. O te kos o te kauntek. Os kara para pante te ayo kami tua panante tau te pa ina makuria ai kai ami kanga ni kapen sina ben to pai ni kapen pa mi kanga ara kanga ai sina no rina no asina kai ni popo kini te rai kai pare ponia yoro ni kawai apa ni kapen ai sina pen kasini apa nga mo na prioritize king nga mo na nang kai no mo te ayo pa yan ang korosirante tirana ri tinan kangango tinandari sina tupay yang kay tau te ami tau te kay nangin tauran tayo nako o nangin makuro koran tayo nako ngay kam na kiramen te tayo yo ikaben niya papananan te tayo ya mi tau te pa ina ten ni makuri anak kanganga tina sinikilipes on te tayo yo te transport kay kama mga tangruwaya ne ay po niya ipo ami esa sa nga tauroya kama mga tangruwaya ne sina walking kami yo sina kay ni popo ki ela pa uminite akarinia kinaron na kaya ka ay na makuria sina makuria kay nanon te kilipes ko pes nda pa meram speak ante te yo kiara kanga pa sina penen kay ni popo o enare ke bokan te na sini kilipes inte te erang intali kora pa meram speak kora pa te lidan te tau te ante te yo sana ko nara kapenian sisira ki onda mi ota pepa hari nampana isua Karena tapi aku mayroon tinitan takaitara. Mrs. Kairo di bawah tsuni enako yung tesati. Madam Speaker, ay kukurain tapi kau sisira kina kometan te usin me ngata punting te tawano wayo mete kana ngai. Iya yana nga te tau te ka ni kametua o ni kata mero ariki isakin Tiota panin yon kiribes. Iya nanga te tau te ni kametoa oni kata mero ariki isakin tiota panin yon kiribes. Kora pa Madam Speaker. Sang rak yang akin na yo meron temilet te melad. Mrs. Karo puyona ena ko te temineta. Kora pa Madam Speaker, ay mainan nawaga akan na ben ni meuri. Ay kukurain da yakin na ba tau roi te tau teka ni makuria ayo. Kurapa Madam Speaker. Kurapa te menita puakan te seragi te ritan te ndakaitara. Madam Speaker. Eta ko te menita ba tau roi ni makuria ayo. Madam Speaker. Aira para na kaya ka teminita. Pangaya ya tau roi ni makuria. Madam Speaker. Nap makuro ni kiribas ni kabutani mo may makin na korore. Ni ko taki metionon raina. Awana sinan na pa kiribas ari to pao ni maniate kiribas ari tarawa te ina no o peso. Ni katoa tekan, ani katoa minis. Ekabung te mengi. Ya puni mo na bete mengi ayo Madam Speaker, menem ka, nakon na yakim ka. May tapon tiyape, nako tapon na, o may tandiyo, nako tandaki. Madam Speaker, nka na ngaya ba ya tau roi, o ni ko na, ni makuria ayo te tau teka na ron na meroron te tayo ayo, e kona ni katsurua, o ni katire-tire ikay te minitari tapi na ayo. Patiraron na nangang kay. Ni katoka,
oni kame to ate swayo yo ante kame nyangi tiran kai aya vakina kaiska kwa Madam Speaker pa yeite tua ni kame nyangi ari ka venia ki rodni ruaro menta metarana ndita yo Madam Speaker siponti me to ni me kame te mengi e kona ni katerian ndita yo Madam Speaker te minita ari tapena patiran kai aya vakina me ana tuari kora pa Madam Speaker. Osang ke hakina meron te sate me TUC. Ena koi. Kora pa Madam Speaker. Ay bukin kaya kan be ay gerong-rong o ya bubusi kan sa kaitara ay bukin kata meruan jo tapanin. Ay yang kaya san makin na jo utana te tautea ka. Me na kaunsira. Ari asan katoka kam asan ka kamina kita yan nen mengi. Tayan tapon ka katipas ari ko na nori ari apenen karina na kimen may peso nako pikini pe wo te mai o puota ari apenen kaina payakan o warukanak o payakan ari ako na kapungan aki ibukin karina ko ni mengi kana ko dari kin cakawai ko konan kapakai dari kin nanon te trash bin nan kin te mengi an anya san makuria ke saya san nora kita patan angkai payapen te payakan caka wa tapi na beca council ada cerita ki mera ka council ada tapi na bukin te mengi ai ta yari asan di ko kita yari mengi ada asan karawa kini pero ngagi to men mete mai kuna ko pikini peu to te mani pong kawa pong kapong o mga nakon ngai pun tiaka kinana na kinana ko kan kanga asan be pero ngagi ka kya kan o asan makuria ko senori ang kaido yara council pa apun tapi na apun karoy na tapi ya ni makuri ondi ko mengi aki hakim ka o aki am ka apun tapira na ngai na paripun ngai nyen tine ngeri nani kai sipuna na sipuni ka kada karina ko yara mengi na ipukini kan to ta kapene mane to kam ko nang kan de ita ki meja kangsira to ipukin ta kapene mane ipukin na ya nakin ami mengi de kam karina ko ya yara de inani kai kanga kan ta be wati Madam Speaker iko nan para ite utana na konti ta kai tara de ngai ana ta pe ka te kayo akora pa Madam Speaker. Bukan sira ki diri tentang kaitara. Madam Speaker, irang dara barang sate TUC are te minitang kain te tayo mo mente environment ante de tau te kan te tayo. Madam Speaker, e bon na kira una no te kaya kayo. Aya kitau, aya kinuai bito yai, aya kinaben wai yoni ngati kiri bes te kaya ron tayo. Madam Speaker, e te kinai kai te minita pa makuria ke gate te waki ni makuria wakin kai te tapo ni mengi o te turam ni mengi re katia ki o tera a mai sreki Madam Speaker ya ki to ginana ko arara kiri best popoto e ko wo popoto ti kiri best na rore si popoto ne ka kirayo Madam Speaker kai smea ka metme yaki poroi ni yang mena te akate te minita te taye yuare kaya kaira pe ta ku paye yana makurin karoya kana ta ku paye yana makurin ka karoya me yera ste me toni mega me te me Madam Speaker kana era ko tiora ki te na te moni paye kana ko na kata no te bota kin ko ka te me to ta kai sak kana ye yera paro kai kana ro me sinani ko te rana na kata no te kana ko te tau te ka te me to ta kai sak why Era, o bukin tira. Te tau teka. Kame toa me si kame toa ngane era ko tiorak. O kame toa ngane era ko na paro. Pasiani ta inte kaisaki. Madam Speaker. Yaki poro ini yang mena kaya tau teka te tai ayo. O tangiri apa na rin na kuya. O ina kame toa. Me ni kanga. Necessira kina de tai ayo na kabenya ko kaya na. Na kon te militare tapena. Komena yang kaya mo bisa te mirat. Kona kanga ni kame tok. Kona kanga. Paya pun sani meni am tua Madam Speaker. Me kaya ki me tua. Madam Speaker, esi me tua am tua kana ner ko amparo. Esi me tua am tua kana ner ko tiora. Eta ko te ka Madam Speaker. Pangkana semua tai ni makuria. Ai na kona ndike te tamerwa. Mengkana sakatokia. Ai na ki kona ndike pai nora kian. Ai na ki to. Kora pai kai Madam Speaker. Ya busia te militare tapena pai ia kira wo kena no nana kaya. Ina ko imte sante me makin
Madam Speaker, ko rapa. O to te sisrek ayon kaya ako nakoita. Nasi kaputa tuwan ay yon ko makoremakin. Yon te kaisaki. Kaya te tuwan na to community kita pun zero. Kaya naka ke oya makuriya te kaisaki. Oya kita ya te arakaus lagi. Oya pun korona te makurin kaisaki yoni boboki. Serang kinora kita miya makor. Ori ke TUC pe mo sa kanam tabu to nende na te to ya nakani imapuriya ibuoknya ke pas na pera buoka pera ekilibes pate be isag obo yarara ke ngaya ino den de makure makin ai korea pa ye ke we abi peti te plastic te steel me pe kara aperan karna kin te tabu to wana re ngana tawu te ana kina ke ngaya kai ta una kon te tira yon ke te kina ko sa patu wana me pa kon de makure amakuriya kan ta kawayo hapon makure be janganan terang kin ora yo te tau te ke te jab makuro na pa pia nora na be tira yo ndanari makurin me janganan to kurei bukin isakin apem ora ba speaker aperan bukan tes serak tes terida me tara Madam Speaker, ite di tamariat nang nakuroy na lona. Irang tamerwa. O irang karabara ba irang tisade may makin. Painora di tamariat tamero na lona. Makuri ni kaisak men lona. Men nawap makura TUC. Ay kura na pati makurihan. Mete mengi. Ipunti me toni kapung. Numare tiekan non numare minis. Ay kakuha na be paani. Te puto ni kanganga smeka ina lona ngaira. Tena sinikiri bes ni mo may makin na korore. Yaki boroy ni yung me makin. Payapun sana bendoki may makin. Ayapun kakwawa. Pa, ibon niya kaya makuriya. Ay yaki yan pun naki. Pare tagu te tek. Ke? Yaki yung. Ay yaki aki. Yay tani ngayon kakawong. Ay yaki aki. Yaki ati metuan kunan kauki metaruan na loya. Ay yaki ati metuan na ni kaini metaruan na loya. Madam Speaker. Ikan kami to hari ki kay boto kan no sisirak yayo. O amen kami to na kun panante tau tek. Pa antay loya na bukin tek. Temeng. Antay loya na bukin tek an temeng. Tosis si buna bukin tek. Meska kwawa. Pangkana yete tuwa ay makuriya kini kami to haki. Madam Speaker. Ay tagu. Pan na utara ngay mere men na uitare es kai tara monte tayo ena pon bukin teka yete tau teka pakuak kami toto amso ante yana bukin teka nakasukoy kay bata kay kevin ako ay kan nungurani panan au minita panaro inte tayo kanawra ke upotan no me tayo buste pe kanako ay bustirana ri temeng men tena bukin teka tois sangay nalon terani kauring makuriya nang kana ko pun koroya apun yai takanga na time to andik me inori ay kay bangkay yai de tua katiak Madam Speaker are pun na tua ten waromenta Messi ko karigyari pe na to de tua yo kana yai te paro wa na ro kana yai te orak Madam Speaker antay ana kama to de tua yo awantay di kay kana ko kakonong ininga bayong neti kiribes peta kuti teka kana yai te tua ay matuari te tua ngaira sina kona next kiri makuri na ko yai sipeng ni kapaya na kon te swa korapa an bauto kan no sira kayo na pupusia te tau teka yo pantai roi ena kama to ate swa antai roi tani kama to ate swa are sak te swa ko te yai me te swa re por sak ay sai na ya antai ena kama to aw antai tani makuria korapa Madam Speaker. So orang yang kita meron diri tante dakaitara de tau teka ena koy ora pa Madam Speaker kita benang tiri roi te sira ke yo ining me to panande tirita mente te dakaitara te Madam Speaker sika ko wa pana meroro e te kino te tai yo yasani pokinira te tau teka pa sare ken takanga pa ngayasa si kami angi akilibas ya panin osa kita dia kina akilibas naron ta kaisak ay kanano kawa kina tiaka ande Madam Speaker nakatiaw si sila kita utana ni pauto kan na kangan ni siringan na ana ranare ana sila kiti te Madam Speaker te sa te ya karinya ki men TUC te rita men te kaitara
Tirita men takaitara korapa. Nam buki. Detaya yu ako buki nira ngaira si takatakan detaya yu ana tau te aka kiribes. Pa sikami yang kiribes. O sakita dia kina arun takakaisaki. Sari ki baka tenan tanga ko ngakangak kaparapure tenan kasibu siburi sing saka tay sakit ta kaparaparagi na roy batera. Ay pun kana no kawagi na tiaka kin sisira ki aka kin ayu ki. Kanga sinapupusin te meron sabihin ka pa. Ngaira na nora. Tsaka kata merwa apera. Te tau te aka ayu. Ikani kata merwa kiribes. Itaw ba ngana kita kakamakuri nora ki iswa iti swa. Ki sikatay ni kata merwa. Kawagi na te isakin na pam. Kawagi na tira. Imakuriya. Itaw ba yasan ka para-para ni katira minute akarinya ki. Yan kaya makuriya kinare yawari king kana kam nora rarikin ta kawai sikatay ni karokoira. Ani pun yasin na kana sipon pupusin ta kay nanon ta kawai ya sipon nori ya rapotan no anata. Apon na ki konani kaya. Saki konan tapi. Kana nori kanina ko agtisin may nanon ta ka. Kanina ko agtira. Saki ataron ta kay saki. Nasi na pupusin ta tayo yo pasin na kay ni kari kipay. Pupusiya te takay tara. Te rita men takay tara ba. Enagi buki. Pai na pun bukin na ngaya. Pasti na kain deh itagi. Oh ni kain tahu ipaira. Numusira keira. Pasti na bukin na tahu teh kayu, tahu teh kayu ya. Ya kita meta kaisak. Kia kita tua na nasua. Sinanay no metan temen na pa. Ina kapuria ki bukin na ya. Ya ki kaisak ya na naus kia kaisak lagi kita kawai. Sabu busi kia takin dikit na roro. Hos na bukin na tahu teh kan kita ya pa. Angkuar ya. Ya kita biar kita tapai tuan takang tuan meta kaitaran kita ya yo teri tenta kaitaran ayang kaya nang tapi kita takaisa kita atira ya pun nangin kakaisa kia nangin kura na yang mungkin ngiri biasa nangin tamearo ati tahu teh kata kita ya yo aki ana yang mungkin ngiri biasa sabu busi sakani po mungkin meroro sika kawat meroro kari kita tamearo ante teh ya yo nano kawak kaya mungkin kita tahu teh apa ngaya ya kata Aya ya pa ina tiranari ya kunani metua tu anda naso ibu kinta kaisaki. Kora pa meron sibika sinai po kia yo siskas kuya na konta peya. Ita ko para kansira ratau te kay nanuani makuria ya itera tapewani ra ministry ya a makuria na be. Ay ra patita ya yo sina po samayan. Kana to ya ita kanga ya sinakain ni po kaya sinanora dia ina nanganira ratain te ya yo pasina sina makuria. Ora pa meram speak ato singa ya yo konan meroro kinan ke danare ni ke kaya ya ara rita menta kay tara ora pa meram speak singa ya Point of order de speaker. Ngaya wasuko sa temi mayana. Nam point of order. Ngaya te speaker ako rin te au point of order ta yo nakita na ana meroro di presidenza ri ite pegenta yo ibugi ta kaitara na koina pa era ri kami yang ki pes ki ya kami yang me paka pa ya ki akia na angan kami tuana swa ena karika ti en kami tua isua aki aire ke meto tuto wante kami yang metera pa en ora kita ya yo pa era ri punti meto nen yang are nuaro menta yari sio point of votan sagi bugi me sebukin na pandita yu ka takataka o timengi ko wa pa punti meto ane benda nora ki enan kora yo nera inanon nera nuaro menta kora pa di speaker Herapa kaya pun puasin nani sa kanakam darami tay tanti ay tawano ke itret me wa ina kun towan anda yo may mind na sinan katawano na pubustira tanti sa kawari kia ken pun ka akia takani katoro mere narake sa unta pikira ra kai puniro ura ngaira aini asa kata mero ari kero nara ara meroro ara ke asesina nara ausente ya emengori yo menai kai tante ya sana kuman katawano sa menga kira kai jawa wowa kakang roy ya pusing kami tante naron nara kauring ari asan kauring kami sa ta kamera nakin roy tetai ke kamdara ba asana katawano sa high school kai jawa wowa kamdara sa musira mangkai
di beres din. Sa hindi ka karunga. And then look at this speak. Makabasaro mo sa kamay niya nila maya. Ako lang kakabasa. Naku na kukupo ng kanila kain. Yan tayo naman. Ano parang ko ito magkatan. Niyo ngay, panibiyan roy nga. Panibiyan roy kung nagay wa dito. Hindi? Ay, may tasi din. Iya, may tay sa ina. Nakakarawari ka dyan mo, mani-mani. Okay ka din sa ano niya. Yan, ang banyan niya. Yan ako.
Sana ko narabay rin mina, tikira. Orakante pira. Ngayon, narin na kamnori, no, yun ang miwata beba, sana ko naman warakante pira. Ano yun, the Native Land Amendments Bill 2023. Hari na tabi kakiraw te sati, may yunotwa, Mrs. Tomeri, te taburi. And ako yung te sati. Madam Speaker, Krakow staff the House of Parliament. Ngayon lagi sa participate kanuan di programa ya sa perong aki. Ayun na yun, narapa mo ko rin kakakokoro. Yarita di ba na, ni kami ako rin na nantari na yun tayo yun. Panaw, merto, mariya ka malangak, narapa mo ko rin yung moto. Tita kami panan, onoto ay panin, nakiyas, primira. Hawa kaya amin na yun, taraw ay bukin tirunga. Ay may rayo. Ni mo may ron to naman, iti kaak na kung dating, iti tuwan pungyak. Naran na raw yara sa kamew, kanda ba ni Mewri. Mewri. Jono no yon titwa. Head to amend Section 8 of the Native Lands Ordinance Cap 61. Ari tipira ipukin jono no, na kung titwa may mga tapwa nga wapi metinuma. Yan tiyaro ni paypay. Jebe. Madam Speaker, nabubusiya ti tawtaya ka. Inanora riyain tabi ka na. Ay kayo bukin na ni Kuwawa. Tuwa na. Ikateriya pa ati na stemane. Yang anak. Kaya po na ngayon ti sapay-pay. O ayo ariya ka mendiki. Pati kayo ni Payre. Kaya ti tuwa tabi ang aki. Hari sa kunan kami na ngay rate ikiripes. Ibukin kanuan na rakarikipay. Pati mane, mo ni pay-pay rik. Nakunternas dyan. May wakin ako kanuan tituan. O irisin ako kami rin akin na. Hari ako tayo jero ni kakokurwaki. Imerin ang tiyanas mane o dyan. Yang ngayon kisito wana. Dikira, inano ni payara karon ya senar. Me ite me toa, ni kakakuro, karon te pay-pay. Madam Speaker, ayo iri ki batia sa mew, ni karupat te bungay. Karena yung mga yin janas, tiay ni. O ayan ako. O tiras pa nga na. Ay na rin mayroon. Kami na. Punakya. Ay ataki. Yan ako maya. Sipangan na ito kautuay. O anyas ko na antaraya. O sinanorya. Pay nanuntaya kanya. O mayroon dyan eh. Akias pa nga na mayroon. Kaya may nanunpaya na. Tibira ya kakawaki. Esu sara ke non tayo yo pun ngaya na nganira me ngaroira met senatara yo senanorio ni yang ira ini non tayo ko itiaine arere ke na ko mai ko me ngaroi ko me uroi para pretemsi Speaker. Tau pa yo me atata na ko ira tira po karana ko ne. Ay ska ko wasirin na ko ya. Papun toy na kangangas ko na kay tarat na ngay. Me asra kay tau. Oskara para papun na kanya kanuan ta kay ni payre kira. Ay wa kina o chota. Asirin na ko yung kay nanon tayay kay. Wa ko na tarat iba aro na ngay raine.
nga tiraro ra kanaro na pa yay kangangay kaskay tara na yay kay tiki kana to yay ta kanganga basta yay o sa mga kakat o sa nanakya ora ka utwa ya kisanga na kipatera iro ya yan ta kay ni pay sinatara ya pa nera sinatani ke tiraro ra es nakarikya pas na bukag meye Madam Speaker, ya pupusi. Arakari ki pay niya mo ay kain ni kam kakao kinanon ti pungay. Kari ki yang yon yang mo kapatan ti pira. Ete kina kinakoy mi ti pakantaya. Tama Madam Speaker. Patio nono yon te tua. Heme nga tapuanga wapi meteni uma. Yon teru ni pai ncete. Patio manas. Jonono yon te tua hack to amend section 8 of the Native Lands Ordinance Cap 61. Ari te bira. Ena mga barika te muantay. Namda Ngaya akayasan tapi ka anapira nono na condemnative land wanga wa metenua de satime yonoto. Aya pupusi paya ke haki songara ke haki na mente tautea. Ena ko mente tautea. Korapa Madam Speaker. Oira pa te pira te peka ki pukin tono no ayo. Madam Speaker, e kukurei na nan te tau teka. Wapun na iyo ana kataratara o ana nonori. Inanon na nawakin tau teka te taya iyo. Pa tono no yon te pira iyo itaw perang ini kakawaki. Oira pa te peka kinan te taya ay narausan mo nga tap. Madam Speaker, kung rin nanon te tau teka, tekin na nakoy mi, o kaya ang ran te taya iyo. Tinasinikilipes sa panin pa. Tiyo nono ayo, epusmaya te tau teka. Yan ipo kinaikay pa. Teine o te mani, yan ora ki diay nan te taya iyo, pa nakasite buwak, aruyan pay. Aki ito kakukuruwaki. Sina kakuawayay. Sinori na pa naratatara ngaira. Aranonori ngaira te tau teka te taya iyo. Pa sinang karukoya raini. Irarikira ngaira mani. Inaki te tangdoa ayo ana pepero nga ana nonori te tau teka ya noria. Te taya iyo. Pa inang kasite buat arun na. Tirikian pay bukin te aine. O te mani. Korapa Madam Speaker, wane anak ya kate tau te kan te taya iyo te pusmaya te onono yo ante pira iyo. Korapa Madam Speaker. Korapa teritan te tau te ka. Ante tayo kaya punsan busmaya kita kos te onono na kon te rana re te pira. Ya kavenian kan pa te meroro na ko imita ante. Yo ante pira iyo. Ena ko imita tayo. Ngayon sa kanako matay na konti tesati may mayana mesesiyot yana buwata monipong yana ko yung tesati. Korapa Madam Speaker. Pripanaw kakaitaw na konti rataw tiya tayo kay ikona nora riyan pusmayan te onono yon te pira ari te kina kinti tayo kintirikyan pay ari kakoroa kiyay te mani o tiya ini kakaitaw menana itira te kaitara ori kita potan nomita pas pun kakowa pa pantaya kayo iska kowa pantaya kayo tiriken pai yo ne pere gripes ipun ko akor pa ayerun ni benari kinana feiwa te mani narun ne
kanaro na ba git ya ini kurigin na ini ng family yay manim pairamen ang kita karimu angki erari ti angin te pai ena na kon digi ena na ko yari ki manim maki awari riki ay kakai taon ti smayan to no ayo pa ena nang to bagi ya kanganga ini pa neron na be te kanganga ipon experience ti ay na ben tayo kai o to pon tayo kano ko na be pas ka ko wa pa kana ngai ra ini sepuna kinako kanaro na pa sa iye nako sigura ni ka ko wa pa pon yai tai ya ki ana pen ko nan di kara kanganga yai me pura sinakunan ka sona kwa ka sa mga raure o ante tayo rin sinang dia indo gira yai muyangara ki dari kiara usu kiara pun na pera tap o ang kante kanga sa noria kana no pa to sinangogi de ka o erari kanga to yai yai ini tapi menne pun na ke spaya pa asisu pa na pe mane ya yari sinangogi na kia kana no pa sinangogi di ara tap ayari inang kakaita wa ikarapata utia kan kaya norariain o kakawakin tipira mo ta kakawak te baka kita iyo ako ra pa Madam Speaker kura ba sa temi mayana yama kana ko tayo na konti de sa temi tari pero ni ka tirikawa ena ko imsate Madam Speaker kura ba ayari mo ni karapati ta utia kan kay e kona ni pusmaya te itirayo te ono yon te rikiani pai sipun noraria ina sa kamen kakanta ni ngati pitak na kon te ono ai kai si sa tayang ai ra ke sa ke makuri pun si yo ini meura arapua ko ni kai ke pera ang kai ya pitak te suayo asanang kakai tau pa ay pun kaupain te ikiri besin kai anapua ko ni kai ngai manganang meteoroides ne meiro nera tauteka awai pun na yuri ke sarang kai na noia pun arapawa ke ngataira noi ni meura o to wanariki pa kai gere siponi bungiaki na singaira o yerang kinang mga tos irana watapen temani o ngaira ki ai nei kapun nasna pe ana ki sipara ki na warire o site po arun kari kara iruya tamera mesnara o taka wowa ngai sesende yakinaki taka site wanak o sesani kari ki sibangara pa equity ke sinapenin nangana kia sita po awana de ke yai pokar ai de sakaita wana no ri tauta kan te tai yai kanya kona ni pusmaya te ono oi morara ri kine gere etape kate te pirayo te sati meyo noto ka kona tapi kia asi sakara para tauta ka sinate keroin ka pene nanon kapata kin jono no esa dinna ko inanona kura pa Madam Speaker kura pa sa temi tari yamang kay nako tayo na konti sa temi ay peso Mrs. Tara upanape ena ko imsate Madam Speaker skai tawa te tautera ngai iputoka te ko sei asa wana ngari panaran ka kai tau konti sa temi yo noto kali te pekara kiti on te akan dunia kin te pira yo tanak nangana wo meroro te Speaker pa apun sani pen te akinaki te tayan meroro yonte kanga karuko yaine panang anangda anang wayan spaspa na yeriken pai meron tamay o sata ya pa amai singai te kororo are asukuna bangkai na ke spaya ay kakai na spaya iminte te pira yonke karawak pa pon si te mane re ya pun nang ngoni kai ya ki konan urinya mane na o skara bara ba
Hospice tau te ka pa. Eno e ko ni karawa to no yo anti pira yo. Pa ang ana ben ka pa yati ana pota no beta. Tiki na sai ni. Ora pa Madam Speaker. Rara te sa te mai peso. Ngaya keri ke akan meroro ngaya ena ko de sa te mai TUC te lida venda haitara Mrs. Kairori pa wel tune ena ko sa te. Te Madam Speaker, era pa te rekente te tawanu ta mero ayo kaya asan penen ka kanwa birotora mina ra tawanu wa mga konan no kiri ka kin te tai ayo nang ara mero ro ni kai nesme te pira re te baka kin te tai ayo ni rekere ke meron te spaspa ke te aron te kaberan sin spaspa i merenan te nasta mani o te nastia ini areska ko wan ta yo pate pira yo ngaira re kanga sa te pikion mo san te ta yo patangiran te kaperans ke are na poro ye yaron te span kon te nas te mane o te span kon te nas te ini Madam Speaker ndi aina te ta yo ke akona noria ine ka yo akona mo te ta yo ska ko Madam Speaker pa kon na sa ine ka pene ngaira ga sta kata kai pon na sa ine ka pene ro yar ka Skarabara paneba bangaira aine te tayayu. Sakito kinta tangira te kanna kwaki. Mente pira yo Madam Speaker. Oska kwa pasta popa sasan kasna ni kwaki. Sigasna ni kwaki naron no nori ngaira aine are kanga yake ka peranta ke rontera. Tates paspa. Ndai te petai Madam Speaker skona na ben noria onika kwa pandai te petai spuna taia ngai na pete menne ga kwa pa e kona ni ka ngai au karo toi mani metena ai kai ya pai na so mani ang kami mani ka mai bobo kina pe mani mi kanga te ka ke yo pang kami ya ini pun na ba mi ri ro ya pomi Madam Speaker Sika kawana ben nangin te tai nera memeroro kanga ya ponde ke panuara. Ara memeroro tai te betai na ko ya nasrai ni. Haris kono na ben tai te betai ni kanga. Pun karo ya rumi to kana kamma kirang kan ya ya mi re ya kamera. Masi yang ore ken bumi ya pa kwak. E pa kwaku. Pa kai kamata wane ba bumi para kana poni riana ko. Madam Speaker. Mendokin takaraki. Ang kana ya kara ara karo mesinera kita sepura. O samanga kariya te kari. Aris kariya te kari snaidiana ko pura. O samanga kinkan pasamanga nimsiyara kara. Madam Speaker, inang nora ta meron te pira utakin te tayayo. O ikara para panapan na konte te tau te kan noran dia inan te tayay. Patiranan ke sabun ko na ni penen si te skina. Kanaro na ba to awati ka? Aben tameu. O ngaira to amen. O to tinimen mani o ngaira ngai temen na tsaini. O to ina pun dia ke spanga wasi deskina ne pakakatuwa na tiyak. Madam Speaker, na saini punta nan mo pa ini ka kukuray na lang tosu. Na saini puni ngai ana pa puron o kukuray ta karo metisena. Na saini puni ngai ana pa tani ka poyara na te moyenga kanaro na payari ke ni ai buya ke aga te usu. Harang ini kana nuanga na saini ke puni ngai ra kanaro na pa sareki naron te tuare san kamen tapeno ni bene are punsi mane o ngai ai ne apai pai na ya ni buya. Round day men na makoro ni kiri pas ni kapane. Sinakatang maka panara na konti tau teka ni kabini ara kor yuri awara bubusi. Pebiagi nora si aratay ni meroron ti tayo e ngai rai ne
Men kanaro na pa pasin te tayo ara pira yo. O na ko na ni mga ruri ka na kun te tau tega. O ni mga kinausariki. O nora kawara ngaira inen tangi ni bubusi patera ki te tau tega. E nora aron di aina. Sekarang para tau tega tayo yo kaya san pusmayin ka basa. O ngaira kai sa mga kawaya tangi ni panara. Paya ara tau tega. Ni mga nora di aina. Naron kai ara kometen na inen te tayo yo. Ni kuna ni mga bautokari kaya asan ka pasa ara tau tega te tayo yo. Spon nga panara ni kakaitaw. Madam Speaker, panahon ni kaya binako na ko yainin ta tayo yo. Akiyaw mo panaran tapoy kakakuro min nabiya pamakuro na. Panasinatin nene. Ontein nuwaro kuan pauto ka aron te pirayo. Arito ay kapasara tau teka nara ausin mga utab ngay raine. Pas na mga punipere no sari ka kina kon narap makuro kakakuro. Ni katang maka na ko yara tante. Men narap makuro. Papia mga wasara kina nun tiyaw sinte. Ari na pon Rio Roy. Papia pon nora kawaya aine. Ay tago pa tante yang ina narausin mga utab Madam Speaker punta na ni mani yang ina. Ay tago na pa mani anang buburoni ana pa na siya aine. Ani pun ka kawa. Karo pun nang puproni ari kina siya ini. Mayam imi pante mo spay. O ngayam mani. Ang arakir kia mais. O ini. Ita wa kina kuya pa ngaya pay na pero yam mani. Madam Speaker. Awara ritan te tau teka karinia ki me kaina na tau teka. Away ngayra kaina ra patsin te tayo te kaitara. Sa kaini pero ni posi na nora. Onda karuan ako naripon na tau teka. Ari sa tingkay bukinan tayo yo te kaitara te tau teka. Ari pun ngaya mo ya kaira ra tau teka tayo yo. Pea pun piero estampana. Ana pira na pente tayo yo. Te panaya ini nanun teo sinte. Pea na ko na ni karin na ko. Apun nung kain teka te kangan rain tangira onon nasirain ang tapoy kakakakuro. Ang kay panaran sa tayo yo. O ito ko pa, apun rota kinti na mekin niya ito kukuray. Ikura-kura ta kano ako ruwaki. Kana sinura rin kita mo spay na natay kurumpo, Madam Speaker. Awari akaw ka kapukin na, ang kano ko po norya. O yapun kura-kura itong niyakin kay ni karakuang kay. Madam Speaker, sa kakuawa pa tirikin paypay yon te mas pay tayo ka na ko. O ngayon kaya rito ka nuwa kaya sariki medyo yain eh. Sarang inungure. Sa puningure ya kang araw ngayon na sibura. Yara ipugin na rin sibura temani o ngayon na sibura tiyain. Makay po ngayon na tiyanas sa sibura. Mengkiano ko te mas pay yari yo ya kang ngayon penten no awari. O ya gusto sarang tiyain. Ngayon tayo tayo ya bugyan na rin. Aki ya kanuwa na aminis, ice. Mga yapon niya kanuan tiya ini. Meri to yapu kina pa yan nari. Iya ki pahina ki tiya ini. Madam Speaker. Ako rin niya around tay na ini ti tayo yo. Sa katang maka panara. Ako rara pa tiritan ta tau tiya ka. Ni ko tak mekain ng tau tiya ka. Ni ko tak mekain nara kaitara. Irara pa nanom nora yo. Pas kakuawa pa ngayras ta katakay kay pon na ini. Sa tayo na pa ngay rin, tanan ka penen kakawag. John na pa yo. Kanaki ang ngay ra. O yato gina pa John na pa. Madam Speaker, yara kaya na to ki John na pa yung kanaki ayin. Panakariki-ariki na siya mani. Kam na ko na rin kinikariki wa meya. Sagi po si may rora ngay rayin eh. O bukin tira pa kaya ay po na kaya si para nanispas pa. Arabe kasi mo mera karo ariasan pa iriya kinti tayo yo naron teswa. Irara para arame ang mata po na yun hindi tayo ay. Ang kahit sinura riya no spelling po to ka aron te pire ay. Sinatakata kami at biyang aroy o sino kirakaki o sino kukuray. Basta ka rin nakin kay. Sa po ni ka rin nakin anong narawaki po ni ngairain ng kay. Nakita ka kakurwaki. Tong kana iya naman ita mem na napengki at buina ke wabuita nga ay nang spaki roin kay
ni me wa te nga na kon tenas te mani o ni me wa te nga na kon tenas te aini round sa te na inin te pakantaya ta mero ayo sinatara yana bantay yo na rika pataka Kevin ako na koira pa sinay kaini kare ki pen kai karatoro nang kai ke sanurian tayo pa kapata kin naraus ni me ngata pero ya ngaira aine de tayai kapata ni kari nakira o sagiya kina pangaira nangara kapene no poto kata mero na kuya rausu na kuya mani na kuya nan tamera o sinagi mga karawati burupay kini mga kawasira pangaya yai rara kura na penden nako round sa tingin tayo Madam Speaker arakan taningan tayo yo pasapun nang kukuray arakan taningan na tayo yo paya pun nung kay terita mente tau teaka kera presidensia karinia kera ponmente tau teaka enong parara ni pupusi pepia nora ria ina yo kay sasan kapasa ngaira aini Madam Speaker sinang tangiriya na sira aini mani anang tangirira mendo meroro ay kay Madam Speaker o iya kani kavenian tayo yuan kaveniara karaparapa erara para ritan mente tau teakan tayo yo makaindi kana cabinet Madam Speaker o ngaira tante ya kisabenen poto ka kanon te meroro ayo aini tay maninga itaw ito wana te kay main nakapenya o meroro pangkana kamtang o tamamiya ri karawa etang na kana maisin dani metam mo ka meraka kim mari koroy na ko imtam mani maisin na pampure ngo itam mani ro koroy na kon tiyay ngaira ini sanag mendin ko akon na tam ngaira ra kan tani nga detayo pas na karina kinanon te twa po wayo ya itauri kita tayay ya kani ka to kana pe operari kiripes yor ngaira tan meroron detayo unta meron te pirayo are te meuri te roy ate tapamo korapa Madam Speaker Ina ko yung sa day may makin. Te korapa Madam Speaker, te pa i kandisa na pe kay pun poto hagin na beto ko sa iyo, okay? Nakano ko ta kaputa uto na ibukin na wa pa makuro makin. To ay na ben na pa kita pe wa, okay? Pa sky tawiya mo aki po na ra kasi ay na ra makuro pa aketeron ko kin te pai. Ke pun poto na te mane jain na ikay sa pun pera nan tin na ko ino jepe. Aki are te mani pa na pai na te pai tuwan me te pai tuwan sky tawiya ra pa kasi pun rin te tirayo me sinore non te yo ba pun kura te takanga na bento na makuro ri bukin te tirayo ngai spoto ka Madam te karayo te pira ko ta na ko metan te jausin non te tayo me kura pa Madam Speaker kaya pun pen ya kan meroro yo ante pira yo yo no na kon te pira o ya kan ako na kon te sate me yo no toy bukin te ana sama korap Madam Speaker harap pa na ay kasa ni paetaki ni ko tatien jo no yo ante pira yo o me ni panami nya ini tangin kay ayong tenas tiya ini yon na pamakurong kay pamen pa namin ya kay dapat Madam Speaker aya hindi tayo ngay yasan busmaya kite yo no na kon te pira ane asena na kon na pira re mina na yo na mi ota pepa ane 4.2 yo no na kon te sue me matabu wanga wo vi me tenua ayo na tabiakaki iron de sa te me menti yo si te liran ta kaitara Mrs. Kairori pa wea tsune
Madam Speaker, ai ko kureni no tara ke te pira pa te pira bukin tio nono na konteo sine me unha tapu o watanga o pi metenua e na warakaki te moantai. Madam Speaker, Chinono te tai ayo re sa katayen o sarage Madam Speaker te tai ayo e poni re ke me te swa me unha tapu are ire ke me te swa are te kano korwa kina te kano korwa ki ni ire ke me tenas te mane o tenas te aine are ka ngai panganange te tenas te mane me ko yeni me te metang ke te ia patera. Au ngai ia pun noti me atik nepa ni kona ni busmaya ki dekina ni kiribas. Ke puna rei iari kinepe paterana te kiribas. Menganan koe tenas te aine ako yeni me te ia patera. Ena pun ki kona andeke dikia ni bum pate kiribas. Madam Speaker, sarokuri ki naroni metuan akanwa kananwa ngai ana sira ini naron te tua ai ike sinora ye ri aina ngai ra kainte kaitaran te tai ayo nuo sara ke pate bira oni ka venia te tai ayo oni ka tai ani ka venia pate te banan ni roro pe bien ora ri aina ara tau terra ni karina te tua ni pisa ke ni pita ni karoa te ono pa terana ki aine na sira aine kana abunia ia petera awana konana pe ni karekia te aka ni kakapaia ari akarekia na asimane ari kana ko mere mete te ia petera ena kona